fono le pale mene. Ta wai le li sa ave mua ma pale mia istasio fa inga malo ua bavaya le Labour o Sir Geoffrey Palmer o le whaongaina e le fa inga malo o loo ye nei o tūlanga whaanatinati e pāsia aia la tūtula fono e le hoa pēr o na ua tere ngā ruenga ma tūla fono e le tau na pāsia le pale mene. Ai, o se whainga ma se awala e alo fia ai le whaia i ai o sa i ringa ma suenga le komiti filia ai fa pe ai fo i mawhai tionga mai te ngata te leo le tunu o e fia wha lia i ai ni manatu. Peita ai o le tūlanga e te ena e le whainga malo o loo tū nei le foe. I au kilani ua ta lea ai e se komiti e le pulenga le fuafuanga mo se sitanga i 3% i te tongi o sui a wai o le komiti whaafoe o le pulenga o le suawai le water care. O se pepa mai le au whainga luenga sa atu inane i le komiti e whaia tō whinga mai iloina le whaatinonga o ngā luenga. Na wili idia i le sitia o tiu te whai a tō mamata whaio i le pulenga o le water care o na oni suinga sa whaatinoina taluai nei. Mai whapea ua ala ngā te tauai i le sitanga mo sui filfili o le komiti whaafoe po le board. E le ngata i lea, ai sa whautua i nai fo i ma se sitanga is 4% i le tongi o sui o le board o le vaenga o whela ua inga a Okilani, le Auckland Transport, ai whapea i Malaysi whaalapo tonga e taua o le Tataki Unlimited. Pei ta ila sa wha ai lo mai e te i whono le komiti e whaia tō whinga, mai iloina wha tinonga o ngā ruenga i a Daniel Newman, e le tari e la lātou komiti lea whautuanga ona o le tūlanga le whitau i male mawa e o le sitanga o loo whaatalo sangaina. Na ia tā ua e moni e te tau na whai, ma si tia te tongi e tangata whai ngā ruenga, ai o le fua o sitanga e pe o na whaatula i mai, ua whai lava si mawa e mai tali tonu le lātou komiti, e le aise awa noe ma whai ai o na talia ngō fie le au te tongi la whonga o Aukilani, ia i tu a i ngō sitanga. Fo ringa mai la o le ato e taatia le nei mata aupu, se ia maua se whainu mela e malilie mata lia ngō fie e sui a wai o le komiti ai mai se le pulenga le Super City o Aukilani. O la o whaau au pea o na pipisi le tono New Zealand nei, le wha mai o le flu o manulele po o le bird flu, mai ua whaali ai e sui o le mtanga luenga o lo whea ngai mo pui puinga o le nei wha mai, e te tau, ona wha masani tangata e soi fua maola wha tasi ma lea wha mai. O se whailo inga i les freile o le komiti o le parlemene ma sui mai le mtanga luenga o wha atuanga, le MPI, wha pēle mtanga luenga o le pui puinga o le sio manga, le talk, na o lātou whaali ai, wa ave nei ia le wha mamafa i le mata i tuwina, wha pe ai ma le pui puinga o manulele, ato ai fo i malafu moa i te tono New Zealand, mai a fianga o le wha mai. O le wha mai le nei, ma fua mai le vairusi, e wha aingoina o le H5N1, o le bird flu, le ana mua i pipisi ma lipo tia mai le tūlangi i mātua o le kilope, i le tausanga i lua awhi lua se fulu. Ai o lela uanga i mai, ma a fia atua i maisi e tunu o le lalolangi, ua masalomia, na o mai i New Zealand, e awala mai manu whelelei na anga i mai i le ane tātika, ai mai se isi manu whelelei i e whenga soroa i le vaa o tunu ma koni tine e tau le lalolangi. Whailo mai le te maita i ofisa o le pui puinga o wha mai o Mary Van Antle, e whapea ua maita wina le wha adetele o le pipisi o le wha mai i New Zealand i le teimi nei. Mai hui ina e titi i le tūlanga e lamatia ai le soi fua o le tangata, ai o lo whaia tau mo whainga uma, e tau tā o fio fia ai le sara laua tu peo le wha mai, ma fia ai isi me ola i lau whanua, ma tō ngā vāo o New Zealand. E le i aise a fianga o le wha mai le nei, i mea tau wha tau inga, e le vā o New Zealand, ma isi a tu nuu i le teimi nei, ma na wha ilo mai le wha tonu langolango le saunga le mua ti na e tau wha atu anga New Zealand, o Stuart Anderson, e fōlinga mai e mana umia, ona so i fua whaatasi tangata o New Zealand ma le nei wha mai o le flu o manu whele lei.
Manao ia le patia le New Zealand First, ina ia to tele tangata New Zealand, maua ni alato pepe fau, mai o le maua se taui mo i lato ia i le lumanai. O se vaenga leo le folfolanga mai le taitai o le New Zealand First, wawasa mana ia Winston Peters, i se fontanga lea pati sa whaia le ai o masata ni le sa ta uai wawasa o whenga i nei New Zealand ma se tūlanga pau i le whaitaua whaaiona tangata mai ua iloa fo i wha mau maunga le pau o le a whaai o Sitseni New Zealand maua ni pepe fau. Na ia wha mawhai na ia matua mana o mia lawa tangata New Zealand ina ia whanau mauruora mai o stasi o wala mauti no ai lea tūlanga o le whaititia lea o le tau o le tausinga ma le whainga o ainga. O le polisi ma le whainga whaamae mo le fina wina o le palota ia November pei ona polu o misi mai e wawasa ma le New Zealand First whaingoa ina o le Kiwi Kids Grant. O lea whainga whaamae pei pe a whai toi a fia le New Zealand First i le tonu o seisi whainga malo o le alato una i ai le te tongi ina lea i urungari i uma o se le ni lima afe tā lai le tausanga mo le urua i toru tausanga o se pepe fau mo le a whainga to toru ia ni pepe po ni taumaiti ma se whanau o se urungari i whalia o urungari i e anga waa mo le Paul Kalame e te tau ona Sitseni le tasi o la ua ma whainga ruenga fo i leisi ma a whai e taunuu na tā ua le teitai o le New Zealand First o le nei Paul Kalame o le a whaafoe ma pūle mai e le mtanga ruenga o la fonga le IRD. Na ia wha mawhainai o le nganga au tū ina ia mawhaia na CTI le fua o pepe fau e whananau mai le tonu o le tunuu na i lo le tūlanga o lo o iai i le taimi nei. Whaalia fo'i alo ia i le New Zealand First i lea whilo inga i Maistone le toe a vea ai o le li o Ron Mark ma o la tu sui tau vai le pālota le tu malo le Wairarapa. O le nei li e pe ona sila fia sa a vea mua fo'i ma fo'i pule o le New Zealand First mai o stasi sa a vea ma minsta o le pui puinga i le whainga malo na taita ia e le Labour. Ua whale pui se li i le ai o tā ranga ina ua whaamania le whaamsinonga i a lona anga le anga ma lona whaatabala i le wainga o lona tina e walu sa furulua tau sanga le so i fua. O le nei tangata o ia e na te waia ma tau sia i a lona tina matua le nei a iai se taimi sa tula i mai se whaale tonu ina ua ia le amana ia ina le tau wala awane le lo matua mo se viso swani a o ta auto ai o ie le fola o le potu malo lo le fale mo le umi e se furu ma le fai tu la whaalia i lumo le whaamsinonga e leo leo sa mana o le tinale nei e a ngā i le nei li i o la tua oi mo se viso swani ai na musu e le ngata i na musu ai sa ia se ia ho i le wai o le telefoni ma ta pe ma le wifi ma le ma whai ai le olo matua o na emaili la na tamateine mo se viso soani. Se furu whale lei tu la le umi o ta ati ai le neiti nā matua i le whola o le whale o a fiu tau wala wane le ali i nei se ia o ai i na mau atu i ai se tasi o na granddaughters na alu i ai siaki pe ai se a ua le taliane ai le olo matua i fese o ta inga na whai i ai whaali ai leo leo sa iai i se tu langa ti ngā ina le nei tina matua i le taimi na mawai o ia ma a wina tu ai motongo fitinga i le whale mai. Te ele ni manu anga sa a fi ai lo na tua mai se o na lima ma vai whapea ma le whatawhata ma e tasi le vai aso a toa na tau fi ai le whale mai. Whamau ni ai le whaamisnonga i tauranga le sori tu la fono o le nei li i le whatamala a toa ma le anga i lona tina mai ua whaasalaina i le whale pui mo le umi e tolu tausanga. O lo tau fia le wha ailoina mai o lona ingoa, ona o wha te tenga i le ono i loa ai hoi o le suafo o le tina matua le nei e valus fulua tausanga o lo a fia ai i le amata upu. E lima tesi ma le lua le malosi e se mafui e sa luluina ai le nuu o te anao ai whaato atasi le vai aso
talu na wha mawina leisi mafui e lima te si maliva le malosi. O le mafui e lei le waudi o le stona ina te nei, sa o ngā te tonu e tusa e tolus fururima kilomita le mamao i mātus sifo o lea a ai i le motu i saute. Mai na whaero mai le vaenga o sa i le linga tau mafui e le tionet, pe tusa ma le se lau ma le 2 kilomita le loloto le mafui e i le manava o le ele. O unua i li poti na ilo ai, e sili atu i le afe fase lau la wha ingo tangata i le motu i saute, na o lātou whaalongo ina le lulu le lau ele le taimi o le nei mafui ai e le i aini li poti e tu sa i uni mea na o no whaaleanga ina ai. O le aso lus fulu lima o iulai le asa whaamau ina le mafui e lima te si maleiva le malosi tu sa i fase fulu kilomita i mātu o le nuu lava le nei o te nao. Le ana whaiai ma se la pata inga Moses tsunami i le tala whātai sifo po le West Coast, peitai sa vave ona toe whaalea o ngā ina. Ai o le polas foreile le whoina whaamauina i leisi mafui e wha te si maleono lona malosi sa luluina ai lau whanua o le vaenga pito i lalo le motu i mātu, whapema vaenga pito i lunga o le motu i saute, pe tusa o le iwa minute te aile se fultasi i le pō, na o ngā te tonu le mafui i mātu sifo o le ai o Parirua, i le loloto e tolu sefuru walu kilomita, mai sili atu i le walu afe iwa se laula wha i o tangata, na lipo tia mailo lātou whaalongo ina o le lulu o lea mafui Whailo mai le lisa e nisi o Jonathan Hansen o le ofisa o le Geonet, o New Zealand voia e masani o na tele mafui la iti e o i le lima ia le malosi e iai, e lulu ina ai se tausanga e tasi, peita ai na ia ta ua e fau le so ni mafui ua lata i le ono le malosi i le tonu o le masina e tasi. Na maliu se tangata ina ua taia i se ta vale le nuu o whanga nui, whailo mai e leo na tupu le whaalave i le mga ala e sota iai le Roger Street ma le Puriri Street i le pita nuu o Gonville, e tusa o le afo le valu i le pō le sto nai, o le na maliwai na umai lava nola i le mea na tupu ai le whaalave o lo o whaawau pe iai sa ili ngā leo i le taimi nei. I tā longa, ua manu malo le Silver Ferns a New Zealand i le pine auro i ne tipolo o tā longa malo le taupulenga i Glasgow. Ina ua malo i le lata suenga fusi, ma le au malo si a Jamaica i le waweao na le i la, i ai e lima se furuono i le wha se furu ma le valu. O se furuono tausanga wha ato e malo le nei o le Silver Ferns i le pine auro o tā longa nei a le Commonwealth. O le nei manu malo o se la sanga tā ua lea mo le Silver Ferns i se taimi ua silio na tele ai whainga tā ma whaafi tā uli ua whea ngai ma le tālonga neti polo i New Zealand. E pei ana si sila mamai mo i ai sa le leile whaatino ina o le au o le polkalame ma le fuafuanga whaatatia mo le lātou tālonga le nei, mai o le whaalua ai leo na whaia ina ai i le au nei a Jamaica i le Silver Ferns i tālonga ia i si kōti lani. O loo ngata mai tālonga le taupulenga le tausanga i lua awhis fulwha o na su e fusi ia le Silver Ferns ma i le tonu a so hiva e fitu a lātou tālonga sa whenga iai i Glasgow ma ua manu malo pa sa manu malo umai e le i whaia ina. E whaile su ngā fusi nei ua toe toa se fulutasi le au ina ua whaamanu o lia le tamaita e ngoi a Catherine Hall i le tālonga ma Wales i le aso tofi. Ai sa le i whaia sa swinga e le tamaita i whaia onga ia Dame Nolin na taurua i le au e tofitu ia na amata i le tālonga o le semi-final na mā loa i a Engelani. O le au o Jamaica na o i le final ina ua whaia ina ai le au o le taimane a Ausitalia i le la semi-final. O le luafe se fulu i tālonga le taupulenga ia sa whaia i New Delhi i Nitia o lo ngata mai ai le pine auro le Silver Ferns a New Zealand. Ai o le pine apa me mea o tālonga nei i Glasgow ua maua e Ausitalia le ana malo i le la tālonga ma Engelani
I ai ono walu I le 50. Ua whaapaleina se tamai tai o le au whai pele a tu walu I le pine apa mea e wi ina le I malo I sana fusuanga I le ta longa nei a tau pulenga isi koti lani. O le tamai tai ngo I a ta rona ta whaki e lua se furu tau sanga le mutua na ia maua le pine apa me mea I le panga o le fitu 5 kilo e wi ina whaia ina I lana fusuanga I tasi ma le tamai tai mai ini tia. E nā o le toa 5 I tamai tai sa tau wā I le panga le nei o le fitu 5 kilo mai o le se ina whaia na mawai le avanoa o le tu walu le nei e alu sao ai I le vaenga o le semi-final. Mai peila o na ta ua e ui ina whaia ina o ia I le initia ai taruai o ia sa mbai mai nā alu sao I le semi-final sa mauti noa I lava e na te maua le pine apa me mea e tu sa lava pe whaia ina. Whailo mai e whapea o se pine mua le nei ua maua a le atu motu o tu walu mai ni ta alonga malo o le tau pulenga. Mai o se tulanga ua I longa o na whaafia na I le tau pua inga le fo ia tunu ula I titi o le Pasifika. Mai ua whaamtalaina o se la sanga ta ua I lona tala whaasolopito I mea tau ta alonga whaalewa o malo. Ai ele o se teimi mua le o tupua I se mea whapea I ta alonga nei le Commonwealth. O isi ta alonga sa whaia le Gold Coast o Australia I le luafis furvalu na mawai le tamai tai Australia ingo I a Tyler Robertson I le pine apa me mea I le panga o le flyweight e ui ina whaia ina I lana ia fo I fusu angai ta si sa tau wahai. I le vaenga lama whai pelenga tamai tai o Fiji I leisia tunu o le Pasifika na maua le lātou pine apa me mea I ta alonga I se koti lani o le panga o le 5 kilo na pine apa mea ai le tamai ta ingo I a Jasmine tau naka kama ina ua whaia ina I le vaenga o le semi-final I le tamai ta mai ai lani na o la whai pele ai. Tu la fono whai pelenga a whaia ina stasi mai le semi-final o le noinga e tau whai maua uma e la ua na whaia ina I a pine apa me mea ai sue e ila ua na malo le auro ma le pine si liva. O apa mea I e lua, wa o ai I le valu la wha inga o pine a au ta alo uma a tunu o le Pasifika I ta alonga nei Glasgow. O Sāmoa e tasi le pine auro tasi le pine si liva, o Fiji e tasi le pine auro tasi le pine apa mea. Ai o tu valu mo Papua New Guinea ta I tasi pine apa mea, ai o Nauru e lua ala tau pine apa mea. O le whai unga le nā tala whau. O le nau whaafonga le tinu I tātou talafo amata le nei tai au, mai le si whonga lau mwe Wellingtone, pe ona tāpenina mtu inatu e le whionga lau ano ati lau mtala mai Sāmoa, tunu mai tāse salam sem te whaafonga le tulai vale tau nei, le ua 2 minute te nei le tulai valu, ya, nei whanawa onga le mafuta ma nei taimi, saluna o te pena mātua e, mori o tau ya onga le nei aso ma nei tai au. Malo level fa malos. Yo. Yo le utatu ye ya kuso. Yeah, so. Esa etu mayato tele ya Julai ya le o me kuso. Yeah. Mata na ya ilunga ya matui tamo elon fa ingol tausang. Malo tasit fa malos. Yeah, malo foi on sai fu inga luenga nei foi de wa mata nei masina. Yeah, moni la. Le tatu fa to fa sto ino Julai vason te nei. Ya le utatu fa fero ya tu sto ino matu ya kuso. Elon lom tu. Malo level for lau. Ya, nei tatu matu tausi au tausi le nei fa nau ma inga. Malo level tausi matua. Ya ute loe ele fa tamala ya inga sa mol tausi ngone matu tausi. Sa ole le. E foi dis foi tau fa pe avel matua el fale tu o tanta matua fa pe o le ano ye pe. O yo tele au ya u ye le fa. Moi. Ya wai ya inga ya usangi ya. Ya o le lo apure al mela fai. Ya ele wale nga fatia la ele a inga le la sanga mawalunga tau sele matua. Ya mana tolo le ya ele le sa o tupe o mo a inga lo po fela no fo solo il fana. Ya mel tupe ave tau sile le il mota o tanga matua. E mawalunga tau singa. Sa o le ya. Ya o ya ese mana tu ya o le la fa fonga mel to tele to no mota o tanga matua. Ya ma lo on sa
Ia te lo tasi ata matua ia te lo aiso musu e te alu fale ia te nofo ia. E foi le fua i le avano tamiti. Le hale me mana i whanau, ia, whaile na ua lai loa lai le maftanga ma le whanau, ia mana o le whanau a pisi te le lato ngā luenga peo na e tau. Ia o na alulo le no foi whale o nei tangata i wae, whamalo foi i lato lo ngā luenga luenga. Saulo. Whale o tangata matua. Ia, e mana i volo talu te no foi whale o tangata matua e mo e foi ata uo, a uo fou. Toi wha a uo tua i lau whai ngā luenga. Ia, sa. Mana le mana i. Ia, me se pea te lelo matua i whale lea. Ia malo alo sa alo ta wata nei matua lo o tala fia o tai hao e amatai ne o amata mai le sauninga le pola mai al sauninga ta punia ia Commonwealth ia to teleni si sa fata tali pon ta longa le silver fern o Jamaica ia le man malo le o silver fern ma na ia tele tam faya nei tene ia me sol faya onga ia lo lava ya le se umantal noi nei tala talonga ia nei lole po fia tato pine we ia ana ia tele ya tal noi tal fia le fo sa uni tal fo la wan noi tal fia ile tato uso i tuvalu tal mo le mo se pine a se si o le o tuvalu a pe o tama tai ana ia tele al mta uti o tala le tu se le se malo sta mai tai le a mawala na pine apa me ta fe le fatalinga le la fatali mai tu valu tu no o tol malanga al mafine o le tala fa sol pito tu valu pine mo le wala to mo ta longa Commonwealth o le ana ta longa tini no tini mata suanga no fa ina ila na le fa ina ila na fusuanga mto liete fa ina lo fenga tanto so no to fusu ya peta ina to lima ila to tau vala upanga le ya na mo le no ai fa ile se alu sa o nunga se mi fai no fai inai ya na mo ele na pini apa me sorry ma ne ya voya lua fu suanga lua fai ina tasi apa me no am ta mana tal fia sa a tele tal fa no tasi na tal fia ni tai au ma ne ya te ya o tal fia tau te fia mau e amatanga al vaiaso pe la foi la ni vaiaso ma le ni tai au ya fa yu le fu masina ya le o tatu fia wa mo fo ya pine faule e me se la un polo lena e se lu alu le wiki eno e me tu fu po ta alo tatu au ya fu si va fe e va fta yo le o tali lo mana o le mo tatu pine au yo e tatu no mele te le tal no ni misa ngali i per metal no so mai ya e malo e paualo na itene ya e le tu langa le fa muli le net polo ni usila le fa muli so le o le o mai lo na itene te sang fo ya le ni la con karate e tolu mo tupu miliona la ita ala fule ngau ale net polo ni usila ya o le a faina o con karate tele na itene e te ro lawe e ye ni suinga e ye to e fitu na ine i va pe e ni si compagnie foi le sponsorina e sponsorina ia le aunde ani atene i wa le fengo fie foi la wana na ui mai si fa ya onga lento e foi ya mo lo o tau rua ya lo manuia ya tonu e ngala ma lo e to e ftuna i mo tu pe na tama ta ya le na ya tu mana tu la tato se fa vivian telefone tala ni ta ya por kala mena tal ta ya mo ya ai se fa talo fa tu initial tato tu no yo mafuta mai ya o mafo Eric manuia lava ni ta ya Isaiah Brown yo sunga saulo fa ea yo sunga vidiamu tole foa manuia lava ni ta ya ya ole sunga ile fa fengainga ya pasta matamua papali ana Fraser ya manuia lava ni ta fa after lava le mafta mai ya male wingi longo a Marston ya okalangolango ya manuia lava ni ta oka ya flatua Teresa Enomasion tina matua ya o Elena Tupuse flatua ya foi mama o kapes manuia lava ni ta pari sina ya male flatua Amelia Famuana o le na fa to lava ya le tawa fianga New Zealand First fai o Mastone e pe folinga Mastone le mai tawina le New Zealand First fai si la iti o tomati fan na mai e le la to fuanga manu la le winga lautan le manu lauti e fata tia le na vatu ni tantalfo mana mi le tele pepe ya mo mi le to tele o no le mai tawina le tele tu tanga te malanga mai New Zealand na ilo pepe fan na mai ata to vai nei le polenga o isi nu o lang e to tele tangata matua le se tupulanga le ini pepe fo o le mafuanga e le pa le ni ai fai tau fa o tangata a o lana matua tangata ia e lau tatou wa a tatou matua la i te o tangata tau sia tatou
Luenga mai tangata mai fafo whainga luenga. Ia. Ale vai mamau Winston Peters mana na vai ngā pale mes whainga mālo I luma. Ia ol whamanianga nau tō lau lau atu. Au mastone lan whaitau a whianga lea. Luenga wai loe Winston. O I rā lea e uruola ma. O utuso I ele o uruola. O le wan mena na la whai mastone. O lea. Ia ona e lai vai atu la tō I mastone. Ia mālo whamalosi. Ia o lisi da man lauti e paualo na. Ia. O a fuanga vang fa upai fa tati. A le pale me to vele malo. Ia ele taunu. Ia. E la tata noa tili ia I fuanga mau ia. Ia a wale si le fia le tato tunu. Malo. Ia oka. Ia nau e wha alongo mai. Whafonga mai. Ia. Malo alfa malos. O talo watu ia pola. Sunga ia pola. Ia o wha matua inu vea. Ia se yoliana a sailele. Ia ma... Maima, whaola, ia, monia lawan le tae au, ia, monia fo inga ruenga, tatu ol whawhiwhianga toi 2:05 minute, o nā tā leo le tula iwa.
Manu malo se pepa tala o loa mo au whaatau le back and save po le New World. Pe utu fua fo e lau ta vale le pamo le pipi. O wha manu yanga nei, pe e manu malo mai se i le teaching sao i aso whare le taitasi. A lafo sau top up tolus furu tala pe sili atu e maualo ua no le sei. E wha pena fo i pe a lafo sau se eleni e tolus e lau tala ni usila pe sili atu i Sāmoa i le mai casual teaching sao le wha anga i le ClickX. E lima wha ilonga ta i se lau tala shopping vouchers, ma le lima petrol vouchers sa i se lautala o le asa ina ia sofa le taitasi. E iai ngā ole nei whaapitoa. Sekia, Digisel. Ole o toi luas 10 minuta na tale o le tūla e iwa. Ia olo tātou e pere pukalame le atal tai au. Ma lo lava le mafuta mai, ma lo fo ele ngā lulue mwhaafonga mai tātou pukalame rungo tono ngā ruenga. E ile na va yesion tina matua. Sole. Ia, le na mai nei tātou telefou. Pero ngana foi tau e le fa pena tātou le tau singa nei tātou matua. Mo ile le. Ia, fa fonga mai nei tai au, ia o le tala na. Furu fa le tu la so le tate te silo matua le fiu vala au le ile mse me fa ia. Toi sa auto e tape le telefoni ma tape le wifi. Tape le wifi. So valu lua tau sanga lo matua le ngala mfaile lo matua na faile email. Ia. Faile fso tai. Alfa ftai fo le mata la le ainga fiu lo la fo email ma vili faile nga yo inga sa se vai. Sa fu is fu fai tu la ut wai fo ya. Tu wai. Me tasi lo le tu la le tari ya tu oso lo tanga tari ta vale. Lapta inga fo ile ma fa mana tu mo tato. Asiaki lo si uti na po si uta ma telefoni le tali mai. Ya wol fa tali se umia. Ya lo se si fa le fa ipo ama. Ia. Pe a luis tanga ta sa fo le fai amal ma sani le alu ya so uma. Ale le tai ole fia le siaki. Ah. Ia pe va pe le se si le fale. Ia o te lo la na ia fa mo ngole ainga. Ia ile a po ta mal lo matua le va ia lo matua. Ah. Ia ese foi to inga la ngona ri to inga tanga fa pe. Ia te lo na se si ta to le na mo watu lo matua le ia male ia ese foi metu. Ia. Ia o ni fai ta to. Mo pe file mo la ta male ia la wal fel pipu to sanga la fel pipu ia. Se vai la. Ia. Alo, ole vai ngale na mai nei le mo mo tatu tala le fionga la wano. Ia ole swingo tu la fonu fa na tina ti vai nga fa pu fa. Ah. Ia ale mal le ia tanga tele sa pale mi mo fo ini si la Jeffrey Pama. Fa mai le fa apea o lo na yelo ia pe e ala ona sui fa apea e fa tu fa apea vai nga fa pu fa ia mo tu la fonu fa na tina ti. Ele fa apea ona ole tu lang fo le mana o ina ia fa fo le ia su yentu la fono o lona ye lo e na ia awane i avatua i ni langono tanga tala utele ile mata upule fai ia awane ina ini sao tanga tala utele e vatu mata upule fai pa me la to no fai ya pas ia le te ia le fenga malo le te mine awale utele o te tatele i lo tele po a ia tu la fono e mo mia ini sao tato ia ni po a fo tu la fono e fai ya ma sai ni ala to mo fai ala to foi o le tele o me fa pe tupua e mo na fai fenga malo le o me fenga malo zui o me fenga malo zui ai a fia ia tangata ia ila lo i tu la fono ia sa o le ia o le termine le fanga solo ia fenga palota a campaign na va fai la to manulo team fenga vai lo mai e fa to sina la palota ai ila ta ia mai tau le tele o tau sanga fenga palota ale pale mel fenga palo tale la ave le parti la ave lau palo tamol parti e nga ele o nga lau palo tam mau lau palo mo ai isa e foi le famina tu pe le tino family mole tau tona matato ina ia faile stalam tato palo e filia o elva fa fai te manatu e fe tau le ia na fai nga fa vai le au mai ia malo tali tonunga na ia le fai atu mato po fe palo tai. Ja, misi fa manatu nei fa nau. Ta u, misi la tu wa nga va al palo te le stala. Sul valto sang. Ja, ma li ela tala le la tofet. Wow. Eli foi le Ryan Fox. Na champini lo le ina Ryan Fox i tam le sanga le fa Britania. Ja. Saulo ni usila. Al mariela na interview le malava le pole TV ai na interview na fa la tala le fa ma. Ole ala sau wala ni fuanga ole afai mai mo mi filo ai matua
faisina malo longa ma fia aila se pai foi le New Zealand po le steak bacon jam and cheese pie le mo is a bakery te lola le fale le tau le Rollers Bakery na North Shore aila ma sani na lu tangata le fa tau ya so yo New Zealand o nala na lu sa o te lola mo mau le fale le te mine na le bakery le North Shore o mala to pai le tai le aso talun fala ulo tangata le Ryan Fox so ole tau o le lo sa o tangata promote pe fala ulo se o nang na te mana tua le mele o ni sa mo te le tatu tangata o tu lo i fale ainga yo so ia fala ulo ni o nanga e tau fight fasa le ngol newspaper o TV o radio te mine o fai le tangata pe o te alua po e me o tam fai sa tala man nei es fale to sin nei tangata ele se mata malanga la tamai na mato i mala fana e ta o me ta maitia ia me mo te o ie mo to yo le lo apo ai me fa fento lo ya la to lo mo social media mai le na fa lo tanga ya fa to fento ya su lo map wa foi le sorry ya o tu pe o se me o mali fa la fito to non fa le ngale tau le lo ni o le tumu le tumu o no fa lo la fa pe o tu mata autu to rio ya tu alu sa molte minutes tu a te le su ingolta tu e te fiu e su ese official malo te fiu e su ese o nanga o se falo lo me ia ta uma ia oi tu a tele na wa e o tu ia sa o fala lo ai na vai lungo wata me uma ia to foto ia la mato kengi len mato mai so le sa o la fala lo tanga ta o ia mai ia fala lo ia na fai tu ai mai sa o le yo ele si fala lo na ele si ai ngana na ele o le taimo mo no Sāmoa ai ana vai fa na ule lunga ali i le sipisi ni sina ia pia au tua la o lo o pisi ni foi ia mo me o fangu peni fangu peni fanu fa manongi fo le fausia le popo male la vai tamati lunga le falena yo lo la inga so le vai la wala le fale e sa o le o tu la inga pe so ia pia au tua la vai la wala le pisinisi inga le ele ro inisi e mama wai tu la wala pisi wala nga lu fo le ia la na sa o pisinisi o tu lo la inga fa ta wela to vai fo le fa mana to la to malang o fa ngu me fo le fa manongi fa usir pop ngau sier pop pe so e sa o la ia o la te ilo ole o ata ia na tuurunga ainga le mala to YouTube te lo le wanga I fo to telo tangata e atu le pisinisi o le tau le fa la wilo pisinisi na ia ole nga sa o na social media fa la lo pisinisi ma o nanga le ia taluai ona o esel fa nga ina tato te lo fa sta wanga la langi po e sili fa nga se na Facebook le lo pe o te o sili se moto Pacific ta china manga te ona fa o fi mo talonga lo peka wa come on maf e poi le tu no matua numero tasi anu fa ngai no Facebook nga se bol fa nga se malo ne se tu no yo ya tu no mama ele awala sa mo na tu la ya malo la fa ngai na fa ngai le fa la ulo ai pisinisi ma wo nanga ya ma wo ila no ya tu tanga tai fa fo ya fa vai la le fa le o I foi la wata ilo o fa le ya pa fa pe a mi o tonu al fenga so se bakery e ngau sia la tu o la tu tau maftanga e te tau na umai le aso na ele te tau na mo e ala isi tau mafa si au le disias to ia me fo yo keke me fa pe na wan fa na to ele le disias au letio ai alu ropa u ia pai isi fale pai nei willing i poriru ona lai lola atapuni ele to ai disias ia pela o isi fale fo ie fast food i Sāmoa ia lo fa me fa sa la unga ilunga me fa la mana ia o fale inga siaki mo mo le ese fale ia uma fa ta wol fale se ke tu matua move o le pongi mo le sia so le to fa ngai siaki le ia e tanto wala no malo se voa no va de loa oi malo se fion ngia ngai lu po kana mi kai au ni o para ko ko kelem ka pu
o lo fa so ka ko fa so yen mene nunga so media de lu ka ngo e kimi ngai kwa sa le ka nga ku fu ma benga o ka so e o ki kilo ngai fa lai no de la bella restaurant fo lo ka vai ko ma ngai mai e o mo pedis pe ko ho de ku vai di ma ke no se nga o mai nga me na ke ya ka o ko ma sa o ngai ya pela ho le i restaurant ho de ko e sa udah kau pun masih ada okey lah. Ofak kurang kengke, ofak kurang kengke lah. Kalau kau muan kalau kau muan, kau mana pocket money. Oleh orang ya itu foya ni. Ya, oleh orang ya. Kalau ini ini tu mau fashion lah, ya so bila dekat kefai, kau wipe itu awak kufu. Dia boleh kau ada luar kakak jamu pun memang fashion lah. Ya. Oh, ini kau ini apa? Madi. So. Ikero ka wat pekenga kon se furkala o so so le ko habda sal ngi ai ko ciao le io listo ya to guardo e ma ne ko na e ala sa to foi falenga tu sa fa sal lunga mal me mo ina oye no e ma ya al po wanga me ho ngani ai ya o ka ko wi te ko sin o fiel va ya ku ye ho ina le ai le ya no o ko ya o na fa wa na fa le ke mo ya le pe fa pesto fa ko me ai de o do fa fu ai i ma ke ki e wa pe ki ne ya ka pa ngai le pe fa pesto fa le ya sa no Bina menga mangi tu masuk wo kungu lu masuk. Wapel menga maku fade pe ki kelu ki menga kelu so menga wa ko dinga ke ku. Le pe fa pesto fa le iso le tato malanga di fita usam. Ya le lo le te matua e Ai ke la. Ya le si ke le pa usa ai fa ke lo. Pape ako to go fie me ar ke mo le ai dor ka lang ku. Mo. O bina mangi le na ngana ka ko so mi le sa ku fa nga sa ai o fa nga si. Na. Ene mga puro ki fa so ko ne yo ka no. Ya, de on mon fa so fa la ke de le pe de yo ka ko ka. Ma ka uri ar ka ko si le ngongi. Pe ko rusfu. Venga rusfu mon ku ping euro go the world champion. Foi de university champion ne fa. E sa fa pe ke le nga ko ping euro la mo wa i le bele. Le no pa ko rongi. Ono go winga ngi ka mi sa nga ngi e le wa ku ma ka le la ngi e ka wa. Ya. Ai te vai ana ka mo yo le world champion o le haer ka unga le universal ya vai to mai le si ngi si ele va na wi lo ele do ke ya lo ke va ko lo era ko pin europe ko ura ko pin euro ke nge marka es como a retier fai un po ya ya ole wi na ka ngi me ka va ngo ku sa mo mai ola Esa si de inga ya ko kena no si ko I mai nga yang ar ko ka sa de pin o sa me yo ka fa ko ngai sa mo ko sa nga ke me no ko o mo ka sa Sāmoa ko yo la fo ki kilo ne I ko na ngai me yo la vai na ma nga o yo ki kilo ne I ko na ka ne ngai ne ka no ka ne ko mo sa fa pe I ke nga ko pin o no wal men I ka de se roa ti de Ya moni sa no o esa o le ya fa senga nei la ye pe ila mo lunga tu la Commonwealth mo lunga tu Olympica nei lo le world si ile o tato wa ya fa punga ka fa mo ya ma e pe yo de winga ngai o le timio ki ka mo ko le medal le world o de mi la kapi fo da sa ya Sāmoa ya o ke wi ya wa le kapi sa fa no le world rugby wa sa nit fa mo suspend ka ko mai wa sa ka ko mai e o la ka ko men fa e kai do se ro si da fia ala u de lo ro wa le va I yo wa de wa e de o yin ku pe wa de lo ale le la pisa mo me ka una ana me o le pula foi me o le pula o va de mo no pacifico ma ho ka fu le scope e de se la pa ku pe ka ki wa de ka lo sui de ka ya al me Ole mene fa no le rugby e mai fa de como le ingi na kapi e no ha pe me de rugby de ha de ingi na kapi vai no ku pe de mention menina ole ingi na kapi ole de le
Ya o ka ko wa no me ho fa por kiki ho ngol karo. De me de. Ya pa wa ngal me ka ki do ka ngi ke usau de yung ale we pi wa fa sa ka ko ya me ka ko le ka wa do le por la ngi ke usau. E pe ale toi fa mani no muli mai le World Rugby le isana ya inga fa pe pensa mo fa ta usang. Ya ai moni ai tauan fo pelo toi fa le ole la ka pi na ia. Ta si le vai nga fa le ulo ina sa mo la langi mo wai kon kala tena i tamiti. Ta. Ya wa ka te no foi ka miki yo nga foi nge ai se usamo. O que a cunha, ai como que é de mi ya con uno. Yo era muxia ni fa mamia ata de angue ka ko. Ia mo. Ia. Ora ti me no ko ki kilo na un bon muri. Se no ko ki kilo ko le ku foi de. I me voy del qua o de Spain ma Morocco. Ia sa. O me o pa fa foi stinka. O tala na le au mai, o toi fa fo ia tangata. Toi fa fo i tangata. Makaudia I se o te mawar kala de ali au ki mo wa. Makaudia tava ka wa ku ia Spain ma Morocco. Mamma se vai que me fumo ko ka fiku fa por fiku. Na não fica o ião ali é uma mãe de ele com favor de que os insor Oena ne banga o Marocco ele com favor na ir kama o ainda le com o com favor de ir o mon de cale que o phosphate phosphate ele é o pior me sei não ya nana tinha uma maro ina Spain le cau o ole me ne o ia e Marocco que é como vai o me e a peor me ngane o ki kilo ko idi ine me o tango ku tekas me le leo de o le mo le history so e o para mo ya me ne ki te ui so harama o ngana ma ro o ngona ingo ide na ki ngo I Spain yo la ko o ngar ko fa wara ingo Spain so har ya na me mo ko I ngo me pero no ki kilo mo so ide o mo kam ka ki ho ko ya na no vai eu ko fa fo ya toi fa fo ai po mo wa umala ia wale fa na ola yo pe le sai ti le fa nga luenga le ya man me va pena e fi wa ola yo nga ele nga yo mo ka pu ho ile ya te yo le to man el lu fa so mu de me de ru ka sai sambo ya que no pu fuera pero más que fo de wo i e ka singa me ten fa ko singa ia wa que no o le ma io le ma o le fa fo ngai ma ka ngora ma sko inga nga sa rua le mai ko ma ka me ia I sko inga no o de fia ngai ma sa ma de ki un o le me le ia ale mai ale ma ngai o me o mai se me mai pa war me ko va in caio ka kola e depois ele ane malo si como me va bem ale anga mo ko para ina ia mo ka le ia ko aga me fa ina se me ai o mo me e pe ora fa so ko le lupo kala malo e te le te malanga vola sa mo na te mai e o por e o ni ma si o fo por e mo ka mo se te ma se ia la va o sa e va piace si incupe al pace se al molto tu tele la tu za mo ma le fa ngale fa un ia le one way arwa ko to me si oki ko perga mo pa ko mai ka ko kai fa ko to peni si matai e sa we le ko ngel bango ko ngel pa yo me hace la longuita o me coingo cuile era la que la ma te ya te le tu mo tama ela vatu te lo le tape me te tu fo te ta se me lo tio na tala le va to yo fo fatu por kala men family ya tu lam tango le fo yo e ta tu no ya la appointment o fer ai ma o ya o misi pe alfa na tu le ma senta va tutas so nga tala va felo ingam fo mai mo e misi lo ya o le si ma sina to por fa le lima va ya so to fa tali sa o le ya o e le si alo fanga o le afa pe le appointment le to ino lo ma tu yo le ma ne le aso ave fa sa vi fa ti e po fe fa ti e ye o ese me mal fale yo na fu ro le me o te me la appointment ya pe o ese me fale o inuti se me
Se paka fo le pe ma fan le manene la. Ya le stem fa pe nei ya va pe le loka tatou fa le mafu mai o le tau malulu. Ya va isfa malama pe to ilunga ele se tala vo le fa sausinga e fo ton. Mana ya. Ya le tala iva tala nei mai sa mom ta to fo. O te fia te whaatalo whātu le amatango le neiva yaso lo tātua tanu. Ele toe whaawa wino le whaapopongo tala whau mai Sāmoa nisi o meo lo tutupuai. Usi mai le whaafonga. Walo ia nei o na whonga ina le whionga le titai o le atunu le whionga le pālemia. Le whaatau nu wina o se tasi o navatau na wholfolei teimi o le whainga pālota. O le mauai le tangata whau o ni whaamnianga tau se leni. E veso swani ili tena mo le tau singa. Ma wha solo atua i lona soi whanga tuputupuae, e vai ina iei ni wha amnianga pe o na sau no iei le whionga te tai o le atunu, ma toi wha amanino i lana whola sanga. Lea ua umana wha tulanga se teimi muli na wha solo leo pol kalame. Ufuanga wha tatia le tātou malo pe o na whola sia, wha nau lo le pepe fau, lua se lau tā la, e avatu i le lima o le tina e ona le pepe. Awa le tausinga e a mata ilo na soifua mo le saonga le mu. Soifua maloloina, awa onga, tau mafa, puipuinga. Mea uma, e puipui ai le soifua ma le ola o le pepe faulea. Ina ia ola soifua maloloina. Ona tausilo leo le tamatiti lea, mo le tolu tausanga. Whanau mai, tau na whai pepa whanau. Tau na siaki fo mai whai tui. Ta pena le soifua maloloina ina ia mauti no le lei. O lo a puti puti le vainga o le pepele nei. Ina ia manuia. A mai alo le tūlanga lewa. Tau nu uma fuanga o whainga whawai. Ona tau si lo leo le pepelea e mauala na se le ni se lauta la. I masina uma se ia o le tolu tausang. Le whionga te tai o le atunu o le whionga le pānemia, la aure le male tua palata e Valfosi Schmidt. O atu ngalunga le mtanga luenga o leo i ana lapta inga wha lo masani, o aso wha apitoa e wha ilunga ina lo tātua tanu, e pe foi o ne yeita penanga le vaiaso nei le anga i atu i le wha amnatuina, o le wha ata waina o le tupao ta mai te tonu a inga, ona o le tele o iaso wha apitoa, e whamanatuina lava i ta maa i le awa malosi, ma o nisi o tūlanga o loa ria e mai iei ni whaafita hauli, pa o ni whaalawe lave le maalofia, ma mao mau fo ini soi fua. E se mai i le whaai ungal vaiaso, e lua maliwa ripo tia mtanga luenga o leo wanga i ne Yesu e suenga. O le tamirisanga la kapisa whaatautai e le aso to nai, na maliu mai ai se tasi o tamata alo, e whapea foi o ia o se tasi o sui o le asosia lau whalia le atunu, tūlanga o ta'alonga la kapi. O whamtarangan tu ina mai nisi sa mai mua ina lea ta'alonga i le aso to nai. Na wha o lima iei nisi ma maliwe lava, i le malaya le kalapua vaiala. Wa wala au mtanga luenga o leo le mamalu le atunu i la tau sa mai mua ina lea ta'alonga. Pe a whai o iei ni ata video no lato po ina le te mintu lai mai ili whaavlave. Ina ia tui nane le mtanga luenga o leo. E vesoa soani isu enga o lo whaanga solo i lea mta opo. A o le tae o lava o le asasa le asona nafi. Na whao o ne leo fisa le mtanga luenga o leo. Le maliu o se talavau e lusa fultau sanga le matua. O lo masalo mia ai le whaonga aina se ta maono se fumaleondo tau sanga le matua o le soifua. O se la au malosi na foi o le maliu le talavau. Ai o lo whaamanu o lia leisi talavau lusa fultasi tau sanga le matua. Mai o lo tau fia nei le mautanga ngasi ulu mtotua e tau mawhai i eitong fitinga. Mai wai lalo neo le waa ainga le mtanga luenga o leo le ta maono se fulon tau sanga le matua. A to ai malo latu tau fio le lau malosi e le i resi talaina foi. O lo wha waupe su enga i lea foi mata opu de maafu angan tu lai ma yeile nei wha lave. Ma o se tasi foi lea mata opu o maliwa ise isi. O tālu sanga tuele mtanga luenga o leo ili mano lea tunu. E meise le no whanga tu lai ma yeile wha lave. E nei i wha afso ta iana mtanga luenga o leo
Ma tui nani ni wha amtalanga e wsoha swani i su enga mtanga wenga. O se awa noa momori e foi wha mai senga mtanga wenga leo leo e le aingo le ua maliu. Ma te talo atua ina ia maua pele ono sai ai tati atu mtanga wenga leo leo ina ia tausia le file mu. Ma wha atino lava aia inga masani le tula fono. Ma on ia atu ngalunga foi le mtanga wenga leo leo ile neiva yaso anga iatu le whai unga le yaso le wha amna tuino le aso wha apitoa ta maa. Ono le so ona tau mafa o le awa malosi. Ai pe a whai fo i wha o popo atu ma le wha unga ino whala au wha saina. O lona winga e ono toi tu lai me fo i nisi wha lave wha pe nei. Wa sidi o na le mana o mia lo tātu o tenu. Ai wha pe nai te tono a inga. O se pepo whamtalanga mele official kabineta malpana mia. Watali ma wha manino mai eise tasio mata opo le wau pea nei lunga o penga te wha ilangi. Wa wha iloa ai le tau e lua se lau tol se fulta la. Mo wha leo o iu fausia nil malai fatu i songi. Wa na o se tau sa fofoina. Ai le i pasi e ina. Mo ni wha moe moenga o ai ngā lātou te fia wha o ngā ina. E pei o le wha mana tuino se aso soi fua manisi. O se vaengo le pepo wha mtalanga lo ta wai. O le fausia ino ia whane sa moe le malai fatu. O se vaengo le sisile mamao le komiti o tāpenanga le tuto o tasi lua filus fulmaleono. O lo te fono le fionga te tai o le atunu. La aule le male topa la te va fosi Schmidt. E na ia maua se no whanga e mapu mamalo loa i ainga. Pe whaasa vili fo i le malu o le talawhatai o le tūlanga i a pia. Maua mai o na whaasa la wina whalau e tele lunga o penga te wha i langi alemtanga ruenga le malo. Na fausia mo tangata lau tele o a inga po ni whaalapo putonga. E ka le sia o a onga pisi nisi manisi whaalapo putonga uma. O fuafua ni a lātou wha moe moenga wha apitoa, lātou te wha o ngā tasi na uma ia whale Sāmoa. Maua whautua i nei lea tano, e na ia wha afso ta i sao le mtanga luenga o ta longa, maala ngā oa mo le soi fuafia fio tangata, e wha atala noi nei, ai a ingo le wha o ngā ina o le neino whanga. O tala fawia, whawanuia le tue fuafanga a matala neva yaso lo tātou tano o, wha soi fuia. Whaatalo whātu i le nei vaenga o telefou o le si ufonga o le lomua. O le tele o whaalawe lave e oso fo i aiwhale o loa ma business i la Haiti e tangata ma whaao o li mai i e ona ia whale o loa e manatu le societe o le retail and Z ua mo o mi ai ni pui pui ngā malolosi whaale tu la fono ai mai se a mai tangata ua whai ma lato a mio le oso fo ia leo whale o loa ma whaoa, ma awe wha malosi ai ni o loa, atoa ma isi mea tō tino. O loo, iei nei luma o le pānemene i Wellington, e le tūla whono tau whaofi, po o le pili e wha aingoina o le Trespass Amendment Bill, mai ua iei le whautuanga a le komiti whilwhili o le pānemene, ina ia pāsia ia lea teu teunga o le tūla whono, a o le i whaata apeina le pānemene o loo iei nei. A whai o le a pāsia le pili, o le amawhai loa e kompani ma le au whai o loa, o na whaasaina ni tangata mai o lātou whalo loa ma pisnisi, a mai se i lātou e whai e soo ia ni o sa whainga ma le ngau ia o ni o loa. E le ngata i lea, ai o le a whaalua i nai fo i ma le a whainga o le salatupe mo ia tangata, lea o le a o ai i le lua a whetā la, mai o le a ofo i le tolu tau sanga le umi, e mawhai o na sā ai lea tangata o na to e waia pe tu vai i le tonu se whalo loa o loo whaasa ai wha le tu la whono. Whaino mai e le whaatonu o le Retail and Z o Carolyn Young e whapea ua maita wina le whaatupula ia pea o le whaawhita hauli le nei. O se whainga ea a whi ai winga Sāmoa ma lamati ai le soifua o tangata whainga aluenga ai moise i lātou e ana business e pei o whale o loa. Na ia tā ua o se vaenga tele o i lātou e whaia ia winga ma whainga soli tu la whono o tūpulanga te la vau.
e masani o na unu whale atu i te tonu se whale loa mani a penga e na nai o lātou ofu mo le wha moe moe e oso fo i ai tangata whai ngā ruenga i le taimi o se oso fo i ngai whaia. Wa iai se fuafuanga le pūlenga o le ai o Wellington, le Wellington City Council, e whaamuta ai ma vaea i nisi o lana au whai ngā ruenga o loo iai nei. O le nei fuafuanga e pei ona whailo mai e ono aafi ai la o whainga e tusa male lima se furu o tangata whai ngā ruenga mai vaenga SS e au fia ai e le vaenga o le tamau ainga ma wheso o tainga whapea le Creative Capital o ai maise le vaenga e wa ia whanua mawhale whape foi le planning ato ai ma le vaenga o le siosibanga po o le environment. Nga whanga solo le vaenga so na te nei ia wheilo inga ma tangata whai ngā ruenga o vaenga nei e pei ona tā ua e whaatala noi nai lea ma tā upu. Whailo mo iai le whailo tusi lango o le pisa a o Tom Buckley o le vae ai o nisi tangata whai ngā ruenga i le teimile nei o le mea muri lea e mana o mia Wellington ona o le a wha popo atu i le mau vaea ma le to o tele o isi tangata whai ngā ruenga na wha malo lo lata mai nei mai a lātou ngā ruenga sā iai i le tonu o le lau mua. Nei e tā ua o tangata uma nei e iai o lātou to mai maanga wha apitoa ma e iai o lātou a inga o lo tausi e lātou te mana o mia se tūlanga e sidi atu i le nei taimi o le whaale tonu o le maketi o mea tau ngā ruenga. Nei whaalia foi e manatu le pisa a e le o se taimi tāla whea ngai le nei e toi whaatūlanga i nai i ngā ruenga ma vae ai ni tangata whai ngā ruenga ona o lea ua lau manu ia le ono tu whaatasia o pūlenga whaai tū mā loa Wellington i lalo o se pūlenga e tāsi. Ta ua foi le whaidau tusi lango le pisa a o le a wha wau pea o na tū mā losi le pisa a e lango te ngata whai ngā ruenga uma o le a fia i le nei fuafuanga a le pūlenga o Wellington. O se lipoti mai se suenga na whaia e le kompania le Deloitte i le tausanga umawae na whaali ai pe tusa ma le toru se lau toru se furu ua silia tu ai le a whai o tangata whai ngā ruenga a le Wellington City Council na i lo le a whainga e te tau o na iai. O le teimi nei, e awhe ono se lau lua se furu le a whai o le au whai ngā ruenga tū mau o loo iai e le pūlenga o le ai o Wellington. Mai o whautuanga mai le lipoti e pei ona sao nia le Deloitte o lo o whaamamawhai nai e mawhai ona whaasauina le tusa ma le fitu se furuiwa miliona tā lai le tonu le toru tausanga a le pūlenga pe a whai e sao na toi whaatulanga le lei ma fua i ana ngā luenga whai. Sa whaamaunia mai ai e se sui o le City Council o Wellington o lo whaanga solo tana noanga ma takata whai ngā luenga e tu sai o lea ma tā upu. Na ia tā ua fōi o le neitulanga o se vaenga o le fuafuanga e whaaititi ai tupe anu a e whaasauina ni whaenga tupe o i le tolus fultasi tesi mo le fitu miliona tā la mai i le tau o ngā luenga whai a le City Council. E au pito i tele la o whainga o tu la whono fau o pāsia whaanatinati e le whainga mālos o whaatasi o lo iei nei. Na i lo seisi lava pāle mene o New Zealand, taru mai le tausanga e lua afe ma le walu. O le etulanga, ua atu ngalu ma ua whaapopole na aile to tele, ona e fōringa mai ai, ua tau au e mou maalia tu aile a wanoa. Male ai a tau o tangata lo tele, e whaalia aini o lātou langona mani manatu, ini tu la whono fau, e whaatu lai mai e se whainga mālo. O whaamau maunga le pāle mene pei ona whaailo mai le wales whaasara laua New Zealand, o iloa ai, e o mai le aso lua o iulai o le tausanga le nei, e tusa ma le se furu fitu tesi ma le whapasene, le a whaio pili uma po o tu la whono tau whaaofi a le whainga mālo, na pāsia ma avea ma tu la whono alo ia i le tono New Zealand, i le ulua i iwa se lau wha se furu aso, o le nofo inga le nei ua tau whaio hiu. Sa pāsia uma ia i tu langa whaanatinati i te tono o le pāle mene,
e le ilo ina i le komiti o tū la fono, mai le i maua e fo i male a manoa o le tunu ulau tele, sa fia faa lia i aini o lato manatu manilangona e pei o tū langa masani. Whaelo mai fo e whapea, e pei o se whainga le nei ua tau wau o le a masani ai i a whainga malo e tūla i mai i le teimi ma le teimi a New Zealand. O le whainga malo fo e taruai le leiba lantou, e se furu lima ma le afa pasene o lantou tū la fono na pasia, sa whapea fo i o na whaia i tū langa whaana tinati i tonu o le maota. O le taranoina lea ma pasia i tū langa e whaana nati, e pei ona iai maavanoa i le tūla fono le pāle mene. Ta awai le li isa avea mua ma pāle mia i stasi o whainga malo ua mawai le leiba o Sir Geoffrey Palmer o le whaonga ina e le whainga malo o loo iei nei o tūlanga whaana tinati e pāsia ai ala tūla fono e le hoa pēr ona ua tele ngā ruenga ma tūla fono e le tau ona pāsia le pāle mene. Ai, o se whainga ma se awala e alofia ai le whaia i ai o sa i ringa ma suenga le komiti whidiwhilia, ai whapea ai fo i mawhai tionga ma i tangata lo te leo le tunu o e fia wha lia i ai ni manatu. Peita ai o le tūlanga e te ena e le whainga malo o loo tū nei le foe. I au kilani ua ta lea ai e se komiti e le pulenga le fuafuanga mo se sitanga i 3% i te tongi o sui awai o le komiti whaafoe o le pulenga o le suawai le water care. O se pepa mai le au whainga luenga sa atu inane i le komiti e whaia tō whinga mai ina le whaatinonga o ngā luenga na wili idia i le sitia o tiu te whai a tō mamata whaioi e le pulenga o le water care o na oni suinga sa whaatino ina taluai nei. Mai whapea ua ala ngā te tauai i le sitanga mo sui filfili o le komiti whaafoe po le board. E le ngata i lea, ai sa whautua i nai fo i ma se sitanga is 4% i le tongi o sui o le board o le vaenga o whela ua inga a Okilani, le Auckland Transport, ai whapea i Malaysi whaalabo tonga e taua o le Tataki Unlimited. Peita i la sa wha i lo mai e te i whono le komiti e whaia tō whinga, mai loiloina wha tinonga o ngā ruenga i a Daniel Newman, e le tari e la lātou komiti lea whautuanga ona o le tūlanga le whitau i male mawa e o le sitanga o loo whaatalo sangaina. Nei e tā ua e moni e te tau na whai, ma si tia te tongi e tangata whai ngā ruenga, ai o le fua o sitanga e pe o na whaatula i mai, ua whai lava si mawa e mai tali tonu le lātou komiti, e le aise awa noe ma whai ai una talia ngō fie le au te tongi la fonga o Aukilani ia i tu a i ngō sitanga. Fo ringa mai la o le ato e taatia le nei ma ta aupu, se ia maua se whainu mela e mali lie ma talia ngō fie e sui a wai o le komiti ai mai se le pulenga le Super City o Aukilani. O lo whaau au pea o na pipisi le tono o New Zealand nei, le wha mai o le flu o manulele po o le bird flu, mai ua whaali ai e sui o le mtanga aluenga o lo whea ngai mo pui puinga o le nei wha mai, e te tau, ona wha masani tangata e soi fua maola wha tasi ma lea wha mai. O se whailo inga i les Freile le komiti o le parlemene ma sui mai le mtanga aluenga o wha atoanga, le MPI, wha pēle mtanga aluenga o le pui puinga o le sio manga, le talk, na o lātou whaali ai, wa ave nei ia le wha mamafa i le mata i tuwina, wha pēa ai ma le pui puinga o manulele, ato ai fo i malafu moa i te tono New Zealand, mai a fianga o le wha mai. O le wha mai le nei, ma fua mai le vairusi, e wha ingoina o le H5N1, o le bird flu, le ana mua i pipisi ma lipo tia mai le tūlangi i mātua o le kilope, i le tausanga i lua awhe lua se fulu, ai o lela uanga i mai, ma a fia atua i maisi e tunu o le lalolangi, ua masalomia, na o mai i New Zealand, e awala mai manu whelelei na anga i mai i le ane tātika, ai mai se isi manu whelelei ia e whea ngā soroa i le vā o tunu ma koni tine e tau le lalolangi. Whailo mai le te maita i ofisa o le pui pui ngō wha mai o Mary Van Antle,
e fa pe o mai ta wina le fa de tele o le pipisi o le fa mai I New Zealand le teimi nei mai ui ina ATT I le tūlanga e lamatia ai le so I fuol tangata ai o lo fai e tau mo fai nga uma e tau tā o fi ai le sara lau tu pe o le fa mai ma fi ai isi me ola I lau fanua ma to ngā vao o New Zealand e le I ai sia fianga o le fa mai le nei I mea tau fa tau inga e le va o New Zealand ma isi atu nuu I le teimi nei ma na fa ilo mai le fa tonu langolango le saunga le mua ti na tau fa atu anga New Zealand o Stuart Anderson e fōlinga mai e mana o mia ona so I fua fa atasi ta ngata o New Zealand ma le nei fa mai o le flu o manu fele lei. E manao ia le patia le New Zealand First ina ia to tele ta ngata New Zealand e maua ni ala to pepe fau mai o le a maua se taui mo I la tau ia I le luma nai. O se vaenga leo le folfolanga mai le taitai o le New Zealand First wawasa mana ia Winston Peters I se fontanga lea pati sa whaie le ai o masata ni leo sa ta uai e wawasa o whenga I nei New Zealand mai se tūlanga pa I le whaitaua whaai ona tangata mai ua I loa fo I wha maunga le pa o le a whaai o Citizen New Zealand e maua ni pepe whau. Na ia wha mawhai na ai e matua mana o mia lawa tangata New Zealand ina ia whana whanau mauruola mai o stasi o wala e mautino ai lea tūlanga o le whaai titia lea o le tau o le tausinga ma le whainga o ainga. O le polisi ma le whainga wha mai mo le fina wina o le palota ia November e pei ona polu o misi mai e wawasa ma le New Zealand First e whaingoa ina o le Kiwi Kids Grant. O lea whainga wha mai pei pe a whai e toi a fia le New Zealand First I le tonu o seisi whainga malo o le alato una I ai le te tongi ina lea I urungari uma o se le ni e lima afe tā lai le tausanga mo le urua I toru tausanga o se pepe fau mo le a whainga e to tolu ia ni pepe po ni tamaiti ma se whanau o se urungari whaalia o urungari I anga waa mo le Paul Kalame e te tau ona Citizen le tasi o la ua ma whainga ruenga fo I leisi ma a whai e taunuu na ta ua le teitai o le New Zealand First o le nei Paul Kalame o le a whaafoe ma pūle mai e le mitanga ruenga o la fonga le IRD na ia wha mawhainai o le nganga au tū ina ia mawhai ana CTI le fua o pepe fau e whananau mai le tonu o le tunuu nai lo le tūlanga o lo o iai I le taimi nei. Whaalia fo'i alo ia I le New Zealand First I lea whilo inga I Maistone le toe a vea ai o le li o Ron Mark ma o la tu sui e tau vai le pālota le tu malo le Wairarapa. O le nei li e pe ona sile fia sa avea mua foi pule o le New Zealand First mai o stasi sa avea ma minsta o le puinga e le whainga malo na taita ia e le Labour. Ua whale pui se li I le ai o tā ranga ina ua whaamania le whaamisinonga I a lona anga le anga ma lona whaatabala I le wainga o lona tina e walu se furulua tau sanga le so I fua. O le nei tangata o ia e na te waia ma tau sia I a lona tina matua le nei a iai se taimi sa tu lai mai iai se whaale tonu ina ua ia le amana ia ina le tau wala awane le lo matua mo se fiso swani a o ta oto ai o ia le fola o le potu malo lo le fale mo le umi e se furuma le whaai tu la. Whaalia I lumo le whaamsinonga le leo sa mana o le tinale nei e a ngā I le nei li I o la tua oi mo se fiso swani ai na musu e le ngata I na musu ai sa ia se ia hoi le wai o le telefoni ma ta pē ma le wifi ma le ma whai ai le olo matua o na emaili la na tamateine mo se fiso swani. Se fulu whale lei tu la le umi o taati ti ai le neiti nā matua I le fola o le whale o a fiwa tau wala awane le ali I nei se ia o ai ina mau atu I ai se tasi o na granddaughters na alu I ai siaki pe ai se a ua le talia ne ai le olo matua I fese o ta inga na whai I ai whaali ai leo leo sa iai I se tu langa ti ngā ina le nei tina matua I le taimi na mau ai o ia ma a wina tu ai mo tongo fitinga I le whale mai
te le ni manuanga sa fiai lona tua, mai se ona lima, ma vai, whapea mo le whantawhata, mai tasi le vai aso atoa na tau fiai le whale mai, whamau ni ai le whamsnonga i tauranga le sori tu la fono o le neili i le whatamala, atoa ma leanga i lona tina, mai ua whaasalaina i le whale pui mo le umi e tolu tausanga. O lo tau fia le whaai loina mai o lona ingoa, ona o whaai te tenga i le ono i loa ai hoi o le suafo o le tina matua le nei e valus fulua tusanga o lo ha fia ai i le amata opu. E lima te si le lua le malosi e se mafui e sa luluina ai le nuu o te anao, ai whaato atasi le vai aso, talu ona whaamawina le isi mafui e lima te si le iwa le malosi. O le mafui e lea i le waudia le stona ina te nei, sa o ngā te tonu e tusa e tolus fururima kilomita le mamao i mātu sifo o lea a ai i le motu i saute. Mai na whaero mai le vaenga o sa i le linga tau mafui e le tionet, pe tusa ma le se lau ma le 2 kilomita le loloto le mafui i le manava o le ele. O unua i li poti na ilo ai, e sili atu i le afe fase lau la whaingo tangata i le motu i saute, na o lātou whaalongo ina le ngā lulu le lau ele le taimi o le nei mafui ai le i aini li poti e tu sai uni mea na ono whaaleanga ina ai. O le aso luis furu lima o iulai le asa whaamau ina ai le mafui e lima te si male iwa le malosi tu sai whaas furu kilomita i mātu o le nuu lava le nei o te nao. Le ana whaiai ma se lapata inga Moses tsunami i le tala whātai si fopo le West Coast, peita ai sa vave ona toi whaalea o ngā ina. Ai o le polas foreile le fo ina whaamau ina ai leisi mafui e wha te si ma le ono lona malosi sa luina ai lau whanua. O le vaenga pito i lalo le motu i mātu, whapema vaenga pito i lunga o le motu i saute, pe tusa o le iwa minute te aile se fultasi i le pō. Na o ngā te tonu le mafui i mātu sifo o le ai o Parirua, i le loloto e tolu sifuru 8 kilomita, mai sili atu i le valu afe iwa se laula whaai o tangata, na lipo tia mailo lātou whaalongo ina o le lulu o lea mafui Whailo mai e le lisa e nisi o Jonathan Hansen o le ofisa o le Geonet, o New Zealand voia e masani o na tele mafui e la iti e o i le lima ia le malosi e iai, e lulu ina ai se tausanga e tasi, peita ai na ia ta ua e fau le so ni mafui e ua lata i le ono le malosi i le tonu o le masina e tasi. Na maliu se tangata ina ua taia i se ta vale le nuu o whanga nui, whailo mai e leo na tupu le whaalawe lave i le mga ala i le sota iai le Rogers Street ma le Puriri Street i le pita nuu o Gonville, e tusa o le awha le valu i le pōle a sto nai, o le na maliwai na umai lawala nola i le mea na tupu ai le whaalawe lave, o lo o whaawau pēr iai sa ili ngā leo i le teimi nei. I tā longa, ua manu malo le Silver Ferns a New Zealand i le pine auro i Neti Polo o tā longa malo le taupulenga i Glasgow. Ina ua malo i le lata suenga fusi, ma le au malo si a Jamaica i le waweaona le i la, i ai e 5 se furuono i le wha se fulma le valu. O se furuono tausanga whaato e malo le nei o le Silver Ferns i le pine auro o tā longa nei le Commonwealth. O le nei manu malo o se lasanga tā ua lea mo le Silver Ferns i se taimi ua silio na tele ai whainga tā ma whaafi tā uli ua whengai ma le tālonga Neti Polo i New Zealand. E pei ana si sila mamai mo i ai sa le leile whaatino ina o le au o le polkalame ma le fuafuanga whaataatia mo le lātou tālonga le nei, mai o le whaalua ai leo na whaia ina ai i le au nei a Jamaica i le Silver Ferns i tālonga ia i si kōti lani. O loo ngata mai tālonga le taupulenga le tausanga i lua awhis fulwha o na sue fusi ia le Silver Ferns ma i le tonua so iwa e fitua lātou tālonga sa whenga iai i Glasgow ma ua manu malo pa sa manu malo umai e le i whaia ina. E whaile sua ngā fusi nei ua toe toa se fulutasi le au
ina ua whaamanu o lia le tamaita e ngoia Catherine Hall i le ta'alonga ma Wales i le aso tofi. Ai sa le i whaia sa swinga e le tamaita i whaia onga ia Dame Nolin na taurua i le au e to fitu ia na amata i le ta'alonga o le semi-final na mā loa ia Engelani. O le au o Jamaica na o i le final ina ua whaia ina ai le au o le taimane a Australia i le la semi-final. O le luafe se fulu i ta'alonga le taupulenga ia sa whaia i New Delhi i Nitia o lo ngata mai ai le pine auro le Silver Ferns a New Zealand. Ai o le pine apa me mea o ta'alonga nei i Glasgow ua maua e Australia lea na malo i le la ta'alonga ma Engelani i ai ono walu i le 50. Ua whaapaleina se tamai tai o le au whai pele a tu walu i le pine apa me mea e ui ina e le i malo i a sana fusuanga i le ta'alonga nei a taupulenga i si koti lani. O le tamai tai e ngo i a ta rona ta whaki e luas furu tau sanga le mutua na ia maua le pine apa me mea i le panga o le fitu 5 kilo e ui ina whaia ina i lana fusuanga i tasi ma le tamai tai mai i Nitia. E na o le toa 5 i a tamai tai sa tau wā i le panga le nei o le fitu 5 kilo mai o le se ina whaia na mawai le avanoa o le tu valu le nei e alu sao ai i le vaenga o le semi-final. Mai peila o na ta ua e ui ina whaia ina o ia i le Nitia ai taruai o ia sa mbai mai na alu sao i le semi-final sa mauti no ai lava e na te maua le pine apa me mea e tu sa lava pe whaia ina. Whailo mai e whapea o se pine mua le nei ua maua ale atu motu o tu valu mai ni ta'alonga malo o le taupulenga. Mai o se tulanga ua i longa na whaafia whina ai le tāpua inga le fo ia tunu ula i titi o le Pasifika. Mai ua whaamteleina o se laasanga tā ua i lona tala whaasolopito i mea tau ta'alonga whaalewa o malo. Ai ele o se teimi mua le o tupua i se mea whapea i ta'alonga nei le Commonwealth. O isi ta'alonga sa whaia le Gold Coast o Australia i le luafis furvalu na mawai le tamaita i Australia i ngō i a Tyler Robertson i le pine apa me mea i le panga o le flyweight e ui ina whaia ina i lana ia fo i fusu o ngaita si sa tau wahai. I le vaenga lama o whai pelenga tamaita i o fiti i a leisia tunu o le Pasifika na maua le lātou pine apa me mea i ta'alonga i si koti lani o le panga o le 5 kilo na pine apa me aile te maita e ngō i a Jasmine Dau Naka Kama ina ua whaia ina i le vaenga o le semi-final i le te maita i mai a Ialani na o la whai pele ai. Tu la whono whai pelenga a whaia ina stasi mai le semi-final o le noinga e tau whai maua uma e la ua na whaia ina i a pine apa me mea ai sue e i la ua na malo le auro ma le pine si liva. O apa mea i e lua, wa oai i le valu la wha inga o pine a au ta alo uma a tunu o le Pasifika i ta alonga nei Glasgow. O Sāmoa e tasi le pine auro tasi le pine siliva, o Fiji e tasi le pine auro tasi le pine apa mea, ai o tu varu mo Papua New Guinea ta i tasi pine apa mea, ai o Nauru e lua ala tau pine apa mea. O le whai unga le nao telefau.
Veanga mai le langoto ia male pese sina vai ia moau ia taua le vai le soifo tangata o ka semana ia le aso ia o so ele la mafana ia wa mata ona vavala mai sa o tau mafana ia e o lo foi masina fo se tema o soifo lo tatu tai ia na mata foi le ona tuaina po ia ia faliali le aito ia po liona fo ia na mata le ona tuaina na po ia fiala lunga la fenga lunga ia no mai le fenga lunga ia vavena fiala lunga ia ole ata pena foi mana i matua ia na ole malulu Sāmoa e toi foi mai te mo tau mafanfana pe ia topa e le ripotina mau le tatou por kala me e nei matua le na manuia mai le fama mo le tatou malo sitsen ia na no mai nei o le toi onga lai Sāmoa foi le o no tau malulu o fiu tamai te tauana we le toi fiu mai e lua nei tolu nei tua a matua na o maua ia le lipoti na wa mo sua to mai ni usila fa mai le ai ia ai ona wa masani la to le langa o Sāmoa sao o le ale fila na wa yo ni tu no uma le tele o me ila e mana ia Sāmoa no fortanga tamatua sao le au te no o se la pasen ia po le iva se fulu pasen ona i matua ia le na fa mani le na mo fa mani nga vai nga ia na le o mai fa tau nu ia mana onga fa na unto o ile ia o me fule fa mana tu mo ta tu fa na ia mai matu ai amana o lo e to fo Sāmoa a o tau fio fia nei matu vai fa o so ma ia la to ia ma tu puin vai fa pena ia sa o le ia o la kita to ia e na mai ele i matu tele e mo ia la e te na una wai Sāmoa ia le voi na una ro to in mele to lu am tamai ia sa o le ia o vai matu ia po le ale o Sāmoa ai mana ia la to ia sa o o le la nga i ni usila i le mai tau atu i le vai nga le fa ia le f-boss foi le ni usila tauriana la tu mo avela o cash tino tupe e o terminei le wala tu kolosi la o card pe ta la o card du ngol mating ya o u tele te tongo ta fa pa ila o card masini wala te lo ile fina e ma unu mai tatu ale la wanga ini usila ta pena o le afa nga ya folinga malu lo fili ma fe la fa ta wile to fa ina la o card ata tu vai ni ta la o telefoni termine e telefoni te tala i lo lima lima tusi e po lima matua ia e fo telefoni fa ngau fo ringa na titilo e fiu isi fo ringa tu il telefoni le matala se lo ngau fo ringa o tanga tala na se fe ia fa top o to nga mela va pena no nga va pe o e tasila to fe fa tau e le to o miela uka
Piki al masini au fōringa po le ala wanga o lo lima whaonga. Ia ona alwe se lo tupe me la o kia. Ia tono si tu le leina se fe ai mai I to inga me foi le lo ka ala e mo le tangata foi le na la ia whaonga tu akiriki foi le ia. Ia whaonga la fōringa ma le alo filima. Ia te lo se tu leina wa fi wala pe fa pe wo mo ina la ka. Ia wo fi wo te la tu fōringa le masini le se vanga na wa tu sa o yo fōringa o yo no le. Ele kia. Awa loka la ufa mo monga I lunga po le ale au wala le system la whaonga ai. Tau fi fa mo monga. E ma umala I lunga ina. Po se falo loa a fa pe falo loa le new world le whaonga ai fōringa po le lo fidim. Ia. Ia o te la tua la wole vana se fe la ukati lunga la to kia. E na lo pasi al matingi na te o na la fa tau ia to ese mai tupe mai la o kia. Tau tia la langi le utatu I poto ma wa e le utatu I. Ne le van malo ia mai le na tatu o ia. Sa o le le ia. Ia pa wala le vai ngafoi le ia lo no winga la fa pe nei la o le kala to ina. Ia to ina se ase adu fa lo lo winga le la fo sia to ina adu on misinia. Te lo la ia. E options a ngai fa na lu pe o mele te fa ngai nei fo kata. Boy dit van trai se dit fa ngai na ka. Ngai vai fa pena. Ya swing al blala na tanga intano. Ia. O le swing o le tau fo mo technology le utatu. Ai fu me umai le tau tu fo le fo me. Ia. Ai me le me fo. Mo le va na balo ia mai. Io voleva ya la ma sani le fo tau tusi. Ia na. Ai o le si vai ngai fief so ni wale tata no le si vai te mi so ngale na fai wa. O tumu tu lo lava le ngana sa mo no tala ye len tu si el matan no. O tumu el fai ai o tanga tai tala le. Fa putu ai ya. Mo ole si la me foule ma nei fo fa so le ma te lo alen fa so tu vele fionga sangam sa velina le si la por kala. Ole mele ole tau ma ole nganga le o social media ya local tanga ta uni el se fa au nga ai no fo ina. Ale fo la to fa nga ina me yo maunu. Ia. Maunu ole hook bait ole finga la maunu fa ye. Ole mai ole fa nga fa te inga o te tango mai le ata o tasi nunga mai fai le ata o tasi le ai. Tu se mal fam talang pe. O loka le o tasi mai ava. Ia. O wo uma malu a inga matanga tai loi. E la tango fi uma ki liki le news le. Ia. Ono le wo fauina wo fai le maunu i tangata. Ia. Na eva ai la tasi le tele o tangata feita. Ne la commenti. Ia. Ia o isi tala mai sole ata utala mai tu lo wala ngana fatenga tu lo wale. Ia tama fo ia fai mai fo ia oso me sole te ofo na tangata matua. Ai ono le mena o faia. Ia. O me vola na fai tete ya o me uma tau te fai ai lolo se maunu e tau fi e wete tango kiriki. Boy. O sol maunu na la tong peo tato ai fa ngota ile maunu te fanga ina por pa por ala vai maunu ia. Le foi fa nga e tangata te mine. Ia fai se ulu tala ma se ata maunu o tangata. No folo ina tangata makiriki. O le melo na lua o le au solo mo le ita o tangata fai tau. La la folo mana la fonga ile mele. Ai lo se me mo. Mo ile. Ia ele faintato alo ese walanga o tulanga le utatu e neva tau. Ma tu va la pta inga vo le o le se ti ai tato. Ia mo ile. E ile wo nanga le sa fata no atu tatu di tio ile aso le na vatu le fiona la wanor por kala me male ombudsman's office Sāmoa. Ia. Ia o le polo vanga le o le ofisa o sulufa inga. Ia o le ofisa fa pena tato i New Zealand. Ma New Zealand ye to ya tunu umalo langi ye. Alemana ia ila to pepa ia fa le liu ngana Sāmoa. E pepa il tato ofisa le umat fa liu ngana Sāmoa. Ia o umalava ia vanga te FFC le lo ila to telefoni. So ta inga il komisina o sulufa inga ia o numela le o valu selau. Valu o lua ono o lua. E te maua umai na fa matalanga pe alu lungo na to website le na ta o le www.ombudsman.parliament.nz. Na lo te mata uma ya po ava nga e mafaiona so soni le ofisa ne ya o so famtalang. Ai por kala mena to fa fonga la fos fulu ta nei. E la umalanga le vanga le o konsula o sulfa inga Sāmoa. O le komisina o sulfa inga Sāmoa ma le ofisa.
Ia le na malanga mai Wellington le fa mo ma le official le o le komsino sul fa inga New Zealand. Ia le fa no le fionga la wana. Toi fa fonga la nei sfulu, afort sfulu. Ta ua fo la tu tua mo New Zealand. Ia a mesio Sāmoa, a mesio Sāmoa le official ia le foi le official New Zealand la ia. Poi mi fai andare tau fa ma tal le sa o le fo ngore tale tau fa. Le sa o ni vai nga fo le in tanga luenga le. Tati anga I pe atam na mi so yo ni vai nga fo le. O fa te inga. Mo se fa te inga. Fa te inga la o le malo. Ia. Ele lo po ye te sulu ye mo so ani se me o le malo. Ia. O I la te sulu ye. An mata upu foi le lo po fe te sulu ye. Taulia so se mata upu. Ia o isi fam talanga te mo ngole website. O isi fam talanga te mo por kala mele la to tatu. Al fa te inga pela o mo nanga le ngi port sa fa tal fa te. Ia. So se o nanga le skomit fa foi. Ele lo po fe te sulu ye fa ini li ona ele ini ele lo po ai la ba accountable o la foi le fa te inga pe o wa. Yeah, fito tonu ye le. Yo, o ele lunga o ele tonu li po te tanga te winga ya te. Tu sa me na pe se me wa tele yo fa se na u fa no po kala me man na ye yo por kala. Yeah. Ai e pe se o nanga le malo e se me na tu se la to nanga lo tale fe ngai. O ile te sulu ye. Ma le tele o se o nanga a le tele la fam talanga e te maua pea e telefoni e pe te alu fo le website pe la tatou ne New Zealand o le numela fua na vilia I mai le songa fua le so for radio o le o valu se lau valu o lua ono o lua o valu se lau valu o lua ono o lua a ta fa longo ile office Sāmoa ya so ia ta te sulfaing office sulfaing na lo inga la so semta upua ya ta itai ale mamlam alu pe le office ma fesili ai lo pe te fesili atu fa mai ya te lola alula I le official ia pa pe alula mai pepa ia me mo mi sa lola fa I lo mta. Ja. O ta u na mo fisi ia. Mana ia. Ja ona nei fa mana tu moni vai tu ina tu tato tu wa fo ile silfia. Ja nei tala ta longa ta no ai. Ja fa malo la vela unga lui. Yo, fa tal va tu le fa tu la ngalua fi la pepe, ia sunga sione tu pai. Ia manuia la val nei ta fa after la vale mafuta mai. Ia sunga fa fo ina tanielu, ia tasi malingi. Ia malola fa after tele lava. Ia ole fa tal va tu le sunga ia profeti fetu ai. Ia Amelia fa moana. Ia ma Lavinda Mako. Ia puele lo fa mai Lavinda, la tanta to pese to es fulu 2 minuti tale tu la fulu. Auli mai o maua pe a whaafua o ni timunga. O loto le tutu sa wala i ona le maua se unga. O loto le tutu sa wala i ona le maua se unga. O ai e le poe wana upu e se ina dia o e. Mana o iai le loto ai vai vai lo utino e. Mana o iai le loto ai vai vai lo utino e. Uma mai o aso ai le umalo uma salo salo. Olo alo alo etele tala ile sao. Olo alo alo etele tala ile sao. Se a ele pona wala yona li uale alofa. Fai mai wai musia ita ole fui fui vine e ona. Fai mai wai musia ita ole fui fui vine e ona. Sa wia tao. Tai vai vane yo Peta te no fo Ile malie o si o loto
awane I eto e masalo salo funa pe te tali tonu pe ata so sola I maunga Wai ele tama wana upu e se la utau sala Wabai vai le tino mama lingi ayo uloi mata Wabai vai le tino mama lingi ayo uloi mata Aoi ole langi wa whenga solo ai I matangi Wale ai o se ua e to ulu ile nu una mati Wale ai o se ua e to ulu ile nu una mati Sa wia tao Tai vai vane yo Eta te no nofo Ile malie o si o loto Awane I eto e ma Salo funa Pe te tali tonu pe ata so sola I maunga Sa wia tao Tai vai vane yo Peta te no nofo Ile malie o si o loto Awane I eto e ma Salo funa Pete tali tonu pe ata so sola I maunga Sina tala umanga ia manisi fartua walta te pesere na pe ona tu natu ia wa fa fiang ni te mo te auto vale minute tars fulu e pesere tuai msalen fatu te mile fa me monga ia vole la timu ia lesson ia le aimanti munga le famelo official vai tau to a team polesto na e samana so for vesole ana ia ingra wa fo a fa te mine ia fatino ia wai aulona timu ia man marulu le ia tau la foi le la su o il fale fama mango sa ole al te mele la manela po il fa fo ia ta nel fa to ya ton sa ole le tu foi wa ta e fululua le te mine nei so le ta fululua te vai tu le la o po ta le todo sa va veia na po le mena ta we ave fa fo ta ya po ia le o fenga lu ia wa ale ave e me se ta tu fenga lu ia wa mo el va ngana mo el te mine la mane la ole nei tala li poti fo yo le ma o lo tu mau pele tu lang le tau le tiso ma se tala fia le mo la tu lo fa nga ina ia loli te tele la o lo company ese e o lo fa to anga ya o lo mana ia tau te mine o li poti la tamai le tau ia alua tatu la si al pensini te mine o le tala la tamai o le tau o le faaria la tamai nei le tai o e kalolo o la ua to ta ofi la valan fa to nunga na fai vaenga au Amerika inisios fai nga malorosi ona le mai tau atu le to peia e foringa mai o le uva val la tan no ngai una tau nunga le imsani lo feringa al filemu ia o le toso to ia matato e me la wuli ia le foi le umientos toso kalolo umientu ai kalolo le fale tonu ai an me le atu ai pleste na Amerika tala no tasi le vaenga le ai i pe yo le ufa la ulo mai el mano Sāmoa ia le fa ilo le vasante ne ia na ia foi manulauti ia fa ta unga wana folanga na fa ia o i level pepe fo e fa na le stala ma wale o le lua se lauta la ia ona tai se lauta la lo le masina mo le tolu tau sanga ia tau ia inga na o mai tau na le stala ia mo la tau Sāmoa fa na le pepe fo le ai ia na fa manu yanga na laua ta pena el malo ni taimi mo na fa na a New Zealand la ia ile pale mai ile fa ta tianga New Zealand first la toma va sama na yo fofo
a whanau pe fōre a inga I lalo na ia whainga whaavai le whailo nei pe a whai. Ai tū mai se whainga mano, ai mala New Zealand Fest, o tasila lea vaenga. Ana winga o le tamaititi e whanau e 5 awhi tā laltu pe maua e to tonu o le tonu tausanga. Tonu tausanga. Alo inga wha pe tonu whanau le ainga, e manuia laltu o tonu. Ai whoringa mai a whapeli, mana tolu e manuia lau vai wale me tauna tolu I al whanau. Awa ia inga lale a mai New Zealand First, e tauna sit seni seisi o mātua. Ta mā o le tina, mā he te tau fuini whainga aluenga, seisi o mātua. Ta tele I loa laua ia tu lo waranga ngana e toi whamtai la atili e wawasamanei. Ia pefa pe ia isi tina le solo mada le ui ele pepe, pe manuia ila I wa le o ia ele o mafuta male tamao le ai. Fa fera lunga ri fuile le la no fo ma uma ai le sitsen. Tau non fa sitsen. Wa ta wa sitsen ya sitsen ye le isi upo e. Tu so le ya inga le pe le mo tupe. Ta un mo sitsen. Ya ma no ye wa le vai ma le isi le tu la ta vai tu le foi na mai e va samana I mana na va fa fai. Ele fa ta wa ino sitsen ni na tangata ye pa lo ta ina sui fai pule o malo do sila. Yeah. Wone to e palo te tangata o mai visa whainga luenga ma visa onga. Ia le to e whai o tangata na. Ai a malo mai se sui ona o palo te tangata I. Ai le no foi nei. Alo to e fo. Alo to e fo. Sa o le. O man la to te mi nei. Ia alo na o man palo to Australia whainga luenga I man no foi ia ale. Ia le foi lau whao fi mai whainga le. Ia te loa le vai mamao le foi whanga whao fai. Ina ia pa leni le faitau o fai o tangata New Zealand. Ai vai ne, to tele tangata New Zealand o Australia, mai se tu no lalang. Ai to tele foi tangata ese o mai tonu New Zealand no foi. Ai a fa pela le wavile fa mamafa avavasa mana ia. Ita maiti ai whana nau e New Zealand. Yeah. Al mela le migration, wala so, le mai o tangata inei. Pe ye le o mamafa tele la i le va ai tula whanua. O lala le fa so ino le 5 awhi le tolu. No, le lope tele lope 5 awhi tolu tausanga pe 5 awhi tausanga. Ile tausanga. Ile tausanga. Al tamatiti, al PPA. E se to sia kele ya tu le tala e. Ja. Mai e 5 awhi to ton ya msalo pe ya la sa ola na 5 awhi ton tolu tausanga. Pe fa fera le fa so in. E wale la fia ngai male ai au ti. Ja. Nga sa mo moles, sa ole si umane te mo. Ai fa wai o te vai to pe ia fa se la 1 milion al tausanga fa alu. Fu fa alu. Ma ia tau le ia male. Le nga tu pulanga fo le ia nei te lo pe anga va vo la sunga. Ile fa vai le New Zealand Fest. Wale ta pena vo fa mo la sunga. Ja nga va uma isto in. Mata mai. Pula fia. Tira nga vai o luma married man. Ja, no tupe ai vai pe fantausi. Mora nga I luma ma soi fuanga. Ja, nga I matu. Ja, le la tatu se ni va vivre. Pe tu mato e vai alua. La tarde fulu. Wat tu vas faire mai for le time. Ja, vai tasi le ule o Morocco. Ja. O lo fitanga o lesi nuna ta o Ceuta. Ceuta e poi. Ja, e so tu luala Morocco mal vanga le ai lalo vai ngal malo Spain. Al Maliela, so o no fomo va pe ata no un fa tanga ese va pe I Sāmoa mata fanga la te ai. Ja. Po ani o tala ngona vo tangata ese le uta unu Sāmoa. Tamo mo e tu fa pe ma fe ma fia. E te lo la ngona tangata Sāmoa. E halo lofa. Ye. E pe mo le lofa. Ia to foi ni fono le nu pe to e fa foi. Ia le lai mai tau ina tala la mai to tele la to e fa foi. O le tu te ho foi. O le fe ausi mai o wa le to tele tangata na fe ausi. Le fe ausi. A pe so le wo fo. Le pe 12 kilomita ma mau pe. O le matua mama pe fa pe 12 kilomita. Lo no vingo istanga ta pena mai ni fa ta fe mai fo la le tele tangata no mai me fo io. Pa uma. Na e dem fa ina fe ausi mai. E fia tele tangata na mai li o no fo mon tu tangata na mai li.
Ona me te foi fa to le leva le foto a tupu le ole me le va o tunu ni. Ai e foi ti na ma fa na fe ausi mai e foi. Oh, sorry. E me la vela tale tau nu to tele o tanga tau nu fe ausi nga le te me tas. E foto ma tau nu mai stanga tau mu mai. E o le mana tau nu a foto tau nu mai sta mai ti na pe i va e tau sanga na fe ausi mai foi. Sorry. O ta lo fa e o tu le fa o mai ave. Te lo e le mana e o mai tau atu le lalo langi le fainga na fai e Spain. Ele e mani winga fa vesi na fai el te mina. E fato a fai muli lo nga yo inga mto fa fo. Ale tele o tanga tain fa interview mai fa mai. Ele ini nga luenga i Morocco. Ele ini pule nga le ini malo, ele ai maselu mana yo. Le fio mai Spain. Ai na mafua na mai tanga tia. Ona le fa linga al palmia Spain na fai. Na fai na fa linga e fa tau i mela tu pule Middle East. Ma fa mai o le o fili el malo Spain le opposite po le fa fia ngai o le mela tupu yo le fa fia ngai la o le talia o tangata o mai le la usala la uso le tala ma le va vela lo social media o manatu lo la uva ngai tato fia usi lo la o Spain o tu yo o tu lo tama na le mo to no fa lo vai la tu linga tangata ma le o to no fa lo le la mela le tupu le no le ta puni o telo la to o nanga yo o i fale o ona il fale o na maulu o ta mai tonu le fa tau a mai a me vom tau futuri mai fa o sole o la fia ai fia feinu a mai la le fia ona i pisini sina ni tangata ai ya te o fa pe o tangata Spain ile pito no le o te le mana o te fa fo sa o le wa ta si ia o tu la fia mo se lumana imanu ye o le anu ai oni atu malato wa ma tu fo itasi le atu no to tele la mo salemi mo ila to no mo salemi ya mana ya le ta ilo ye puli Spain la to ya la talpa se vai fo le temi sa lo fai tata lo dalonga ala ya talvatu ya kelmete pesamino ya sunga ya fa ya pasta no fo inga sa vai naya ya mania lava ni taiao no fou a Sakaria e fa te lava volleyball la lo mengai foi ai sei moe ane noa la ia masetine Sāmoa Penga wia i mai o i tūtino uma e wawai Sila noa o le au mai moa Fesili tama po ai le ikoa Le pese i se sewa e ngane i le atua Se o fulaura au a i ila I se una te uina Te taupo tapa o na vai malima Se ai uli o se ula ma se sei Ta fiti solo pe e tau felei Fia ngai a wha Sāmoa wala wiloa Pati ma pole au mai moa Me mo ole pese tu sa pele ino Te au ngā tonu lea O fia ngā wha Sāmoa E pule lava o e ini au tā E pāto sina ai o tangata Ai a mana tua Olo ia e mātutua Tula iloa se toe a ina Tanava ai ua sautua lima Ai sa inu I se whaamafua se ainga E whanau a tau wheturi ane Tau mawhai e tau ave I le whare E tupe aia o anga lava o le fia fia Le taini la o le tau alunga Ua tau au ina
sisi wa uma Ai malo e wala au mai lunga Tala tala o se lo matua Papa o masasa mai se lo tua Wale ole leo o tafia pale a lilifua Tukulanga e ia e mana tua Lau fia fia ngai a le suarua Isiva mai papo Toro a angani si e apo Sili la malo pa amasani Fia fia ngau amasani ai Te ono me ai Te ai se fai ti o mai Amata atu ina i tala ta'alonga mo le nei taimi o le tai ao. Ea mo le whaingol vai aso lea mo star fia le ngata mo si o tātou tunu i Sāmoa. Ia al ta'alonga o le si inga ua mea mafa. Ia lea ua tō fia le whionga ia tu o Pepe, Terry Warwick. Ia e vea ma prestene o le ta'alonga si o le Commonwealth po ta'alonga le taupurenga Britania. Ia lea ufilfilia yo ia mo le si whātau sanga. Ia lea la o ina tau aveinai le tūlanga le prestene. Si tu le mo ta longa ta to Sāmoa mai se le ta long sisi ya mo ya le ta ulunga le ta longa le Commonwealth le nei nei ana pine ya o le ua numero tasi ai i Australia e se lau fitu tasi pine na uma le va ta longa nei fitus furu euro fa lima ia siliva lima ono apa mea e lua engelani e se lau se furu na euro a se lau se furu na pine lua iwa euro, wha lima siliva tolu ono apa mea, so ye kānata e ono lua pine. Se fulu iwa euro, lua fulu siliva, lua tolu apa mea, tūranga wha initia. E tolu iwa pine, se fulu tolu euro, su fitu ia siliva, e iwa apa mea. Skotilani tūranga lima, tolu iwa pine, se fulu tolu euro, e iwa ia siliva. Se furu fitu apa mea ni usila le tūranga wha mana ia le whai tūranga ono ni usila le tūranga ono ia tolu ono ana pine se furu euro se furu wha ia siliva ia se furu male lua apa mea ia peo le vavai atuna i le whasolonga o pine o le tālonga o Commonwealth ia whaftai a stato atunu o Sāmoa ia na tato meita wina fo ile manuia o le whai ngā e ui lava ele i tau lau o isi vaenga sa o e tau vā moni pine ia ai o le mea sini whawhitai ia o lana maua o Sāmoa le tūlanga sfurfitu o lai mani io e tūlanga sfurfitu ia Sāmoa ia e tasi lana euro tasi lana siliva e lua na pine ia pea fu ia fiti na tūlanga lua sfuru ia o fiti na maua lana euro e tasi ala na apa mea lua pine. Ia o Sāmoa tasi le euro, tasi le siliva. Pe ia o sisi inga umale maule lua le a. Ia. Sa wha moe sa wha pe moe statou pine stamale o Alex Rose. Ia pita iane lona wha, tu wha. Ia sa. Ia na e fwoi mana i lona tamu whai. Ia e tūlanga wha, moni le. Ia o te loa o le, me fwoi le mana i e fwoi ia me iot pe lau ta alonga le o sisi inga a. Ia. E fai fo i le lei o le mafau o le whaiaonga i lana mate a wa ana si istamana check o pelonge i lalo i fo le kilo le na si i le manuia se manua le mauana na pine apa mea ia sa ia pau wa wharinga mafau nga whaiaonga ia na tau mawhai o le pe ia lau si liva le na tau mawhai ia tato tambole euro ia ile check ia o le sa te masalo si liva la o fai asima mau le le fiti no le ya te o la mo lunga na si liva al tangata le lua o lima ia sa taula na si tato tama lua o no ia
Wana ia lua se lau sifuru. O lua se lau sifuru le na saul se imo mua. Ia alva ia tu la fono ele I pa leni o na lima le si inga le uame. Ia na fa pe pa leni na se manu la na si imo mua lua se lau sifuru. Ia na pine aulo ia le a pine siliva ia le. Ia le tau failo le to e lifi lunga le si na pine na si. Wa pe ia si le lua se lau. Ma le na ngata le si ia le. Kanata le na pine apa mea. Ile se lau iva. Apela ia lo tu ia si ile lo se lau. Ia mo le na pine apa mea na. Tama failo la ia mo le pin siliva. Ia sa. O te le lola I sunga ia mau ma stene leo inara. Wa na fa le na foi le na pia na fa le ngai na umala si e tot. Ai se ya. O te le mata ia pe tu sa ia le imana sa ia mastama le o check. No pena tam foi alfa ia nga ia moni la pine a. Ia. Tu lang fa pena. O nisi no ol Pasifika le na mau pine o tu valu tasi le pine apa mea. O tonga tasi le pine apa mea. Ia o isi no la lang a Pasifika ia Papua New Guinea tasi le apa mea. Ia fiti na woman failo atu. Ia o Sāmoa na e tasi le auro tasi le apa mea. Ia. Tas. Malo. Ia le version nei le na matai ia talonga le NPC ia au fai tu malo I tono New Zealand ia male ungala le nei o le manu malo ia Waikato ia Pay of Plenty e tolu se fulu valu le lua se fulu male ono Pay of Plenty manu malo ia Tasman tolu se fulu male tasi no hapa e lua se fulu male iva manu malo ia Taranaki lua se fulu counties manukau e 5 Manu malo o tako e fast full martasi ia Southland se full marfa. Manu malo ia Canterbury ia Aukilani e todos full valu I le todos full martasi ia Canterbury. Manu malo Northland fa se fullu manu atu se full marfa. Ia manu malo Hawke's Bay il talonga den fa nafi Tai Wellington 5 se full lua o le Leona Wellington todos full mar tolu. Ia vas mo mo nei tamisanga e umi tamisanga le. NPC. Ia, lau mai tau atu I Afrika I saute lau koleni mele tātou au. Ia, o le vaveao la stona I nei tālong momo le stomas. Tālonga la lea sau le 5 le vaveao, 5 le tāo, stona. Ia, whaalongolonga mai pen whaafonga mele tātou le teo. Ia, le la whaalonga tu ea taimi o tālonga le tua le tātou au. Ia, o le so lulu le vaso le lista alonga. Stona I lista alonga, o le vae lo le vaso atoa. I tau I lo male. Au Afrika saute I le so luas furu lua po lufu tolu ta alo mua na tatu test ia le na ia o le sa fa le final ta longa le vao teine ia le so pini mai le Warriors mai o I Australia I le Super Cup Australia ia so pini atu ia le au le Blues in New Zealand ia le lana fa le final ia manu malo lo ia le Blues ia lufu fa so fitu ta longa le fa I Sydney Australia Luas fa le Blues I le fitu la Warriors ai te lola ma na ia le Warriors ta usanga nei pe afu I Super Cup uma teine ta longa teine e fa ia sima mao ai e finga taia na malo ia New Zealand ale wetu na ia ta longa ta usanga le Blues en tau su e se avanoa ali tamisanga I nei ale wa oi ale uma na ia la tu tom faile wa iwan champagne ia le na sa o le ia ia o le talonga le NRL ia le ua o le tamilisanga lus fululua lufu tolu la verso nei ia ma le unga le talonga le fa unga le vaiaso o le Cowboys o ko se fa ia ina fululua manu malo le Roosters e valus fulma le lua o le Dolphins e lufu valu manu malo le Dolphins e lua a le Dragons Dolphins e lua valu Dragons e lua Bulldogs e tolu ono man malo le Storm e lua Fast fululua le au le Warriors e ono le au le Titans e o le Panthers e fast fululua man malo le Raiders e fulvalu Knights e tolu fulu man malo le Broncos e ono Sharks e tolu lua man malo la Piti e fulu ono ia ma le Eagles ta longa le anpo fulu ono I le Tigers e na o le fulu ma le tolu fast longa la ta longa le nei il a pe fa il a pe fa il taipo e o lo mo le Panthers
tolu ono ai, ia tūlanga lua le Roosters, tolu le Warriors, wha le Sharks, 5 le Dolphins, ono le 5 le Dolphins, ono le Knights, fitu lapiti ia valu Bulldogs, le top 8 na mo le teimi nei. Ai o leo foringa mai o le tamilisanga longa lua tolu leo e lunga pea ma le toe tolu lua wha lua 5 lolo pe toe 5 tamilisanga. O malo tamilisanga na e 5. E whai loma finals. Ia na pe tolu ea ia vai aso e whanga solo e. Ia valo e lisi vai aso ia so o lom parade. Ta pena. Nai mana ia ta pena ne tatu parade. Tau tere fo ia. Tau tere fo ia le langolango ino le tatu to Sāmoa. Ai ale o ia tua ile o kalolo le tau tapensin. Ia le foi la amat ia. Le tu foi ma nei le ta alo le stamana le ta alo mai le au le le foi. Newcastle. Le fai u ia le manu le ua. Ia manu le ua mai foi ma foi. Le numes frulua fa pe tasira le ta mo le to ta nei pololang. Male, ai fou. Ava pe o manu le ua, ia o manu le ua la na le mtua le le alta. O ia, na la. Ai le ta we kom la uri fa la o manu ai ele ngona. To le man. Manu le lua. Le lua, le fa pe o le lua. Ele o manu le lua le ngol tama. Manu le ua. Manu le ua. Na, na ia te le ta alo tama le na sole. Ai te sila fietas. O ta vai atu nei fa pe al matua fainga tana piki ele e faiao nga ele tatu o to Sāmoa tua i le lei uma tamiti oko sto tele tamiti le o le lei so o no winga la uri mat tua ta una tu lava noi tamiti pa o tanga matua to la vele au i lo uma tu nawa au tunia paulo tai la tai la o le sia uri mat tua ma le el malo ro le atu lava noi tamiti wa manai ale au le wo ye ni ya ta ilo ye la sa wa il men fale tono le to au le yona ile ta longa le male au Hawke's Bay yo au le yo o va to te le tamiti na piki o tamiti fo tamiti fo le ta ali kalap ye ta won fa ma sani e yo le ta alo tama we ta wo le tama tu e kiri fa ton no fa to tamiti fo yo te ro wa ta lang mo ia lo pe se swing ta longa le mo ne va yaso i foi te lo el NPC le fanga so ele yonge tamara kapini usila sao te le tamiti fo ia tau tia ia o tamiti na ai nei i tele tamiti o tamiti na ele oli ona masene ai ta longa le premiers kala ia to te lo tamiti ta alo tamiti ta piki atu kalapu ia se va ai la ia le te va ai ta alo kalapu ole matua to tele va ta maiti le piki ia le wa le ta alo le fulele le Centurion wa ile auna le tu so le pi tu so maiti na ole wori ila na ia ala vela uri le lunga ia pena va tu le lunga ole matua ma le ia fo ia le auduna mena ilo esa oi ile yonge tamiti ta alo ia ta uma tu isi tanga ta ilonga ia tu la me fo ia vai la temi nei version te nei tamiti fo ia le na ta alo uma i kalapu ia tono ni sila fa ia tole mana nei o ta alo la le fa to uma ia onga ile ina no mas furu ro li ona no eswa ngoya fotu e te ilo se kalapu nei ta alo fotu no mas furu ro al man nei ta alo la uli ano fa longo tu fa pe o le ni fa na New Zealand na o le Melbourne sa ta lo le force pe ya ale ina le sa mai Australia ia ele ta lo la ine ia ele ta lo ine pe ale ina le sa mai Australia wa le fa ia palu sa mai Australia le ina e ta lo Australia ele ta lo ine e sa ola ngala ia na itama mai fa force zone ia o fa pe a mata i tu mai kalapu ia Australia supora kapi mar kalapu nei supora kapi e una piki a tau si e piki Australia ora ai talo tasi talo nga peso tasi wala ta mai una mawele wala pipe a ona malo si en mo ia lan talo to inga second five na le mala o mia ta to te minne malo si ta mo a tu le le titi ia ale titi talo nga taine o le NRLW ia malo le Tigers e tolu lu full le Sharks ia le Roosters tolu valu Dragons e valu
O le Cowboys e sfurvalu man malo le Raiders sfurwono. Broncos e tolu fa, e vaanga o te maitai. Bulldogs e fa. O le Warriors e sfurwono manu, faya ina le Titans e sfurvalu. Knights e tolu lua e a manu malo le Eagles e sfurulua. Toi a mata talonga teine le astonai. Ia talonga le tupa wali. Ia e toi a mata i le Paul Estofinei. Paul Estofinei le toi a mata i fo talonga le tupa wali. Ia le a mata lava i le Titans ma le Cowboys o le Sfrele. Ia o le Warriors ma le Panthers. O le tai pereriki. O lea toi lima tamisanga i toi. Talonga i toi tamisanga. Ia a lea ua valo ia. O lea foto atoi o lea o le siampini talonga riki i le siampini tausanga tēnei. Ai lea ulunga top 8 i tausanga nei. Lea o Broncos. Sa o le lei. O le vai le tupu nā mea. Ia lea pe o le tausanga nei le la toi tupu ai maula lo al pe e lona se furu fa e pole sulu lima na ile Broncos teni nei. Ia se vai atula le teipo le iai. Ia na e fo le e va ai tangata i longa fo le liki a Australia. E le to faina to au i le Broncos i lunga le top 8. Ia termine le Broncos o le tus furima. Ia te vai. A malo umana ta longa i to toi. Ia na me ia tu le lunga tus furua. Ia mari so le stem se PFM tai era woli. Ta lo fa ia maso mo la woli Tigers. Sa o sole. A lo fa sta mo maso e se man nei o lan tam fa ia pangale. O le Tigers so e se o le lo plan sta la fa. Ma nei ia amatanga la tu tamisanga sa i lunga ia paua. Ia mo. Ja, nei tala na ta longa. Nga toi por kala mena tal tai au lus fu lo minuto te full o cosa mana io adesso. Te lo foi la wala sa valile o i apa i lo hata i wa tumu nei tai au la sa val. Mana ia. Ia pe ta foi la ofe. Ta foi al tale ofe pe Io. Ta lo eu au tai au. Mon. E la vai foi nei fa fianga foi PC. Ia. E ta te por kala mena u ta pena mai nei minuto luma. Alo. Ia, talva tu sunga i lei. Ia fa lili. Ia fa tai amosa. Manuia lava nei tai au. Ua e manei leo i la pata si o tau sunu i a le lani. I ia noa lea tua tonu ta sina ua ta pesina fai. O lea so le wafaya e ea ba. Ia tato oli mafia fia ia. Le nei ua pesila fa i fia fia. Le anofa le mesia. O esa le masani le wa fantasia.
Sauni o la umalanga la ala aloa I le wa'alele Se I whai se suinga Ese mai ma le ele ele Se I eva tasi I pe au o le e whaata pe atu ai alu I se isi mea Se I ai o se aso o na uto e po I mai lea Malanga nene I lunga watu ua o le lau ele ele Uali alota tina tau o se mai fo I lo fefe Wala ia le malanga pe ana whaapu Tau o se fo I le niniva o le ulu whai lo sina moi Muli muli ane ua tau Se suinga lue se mai male ele ele Se eva tasi pe au o le eva te pe atu ai alu I se isi me Se I ai o se aso na o toi po I mai lea Alota tina tau o se mai fo I lo fefe Mana ia le malanga pe ana whaapu Ua tau o se fo I le niniva o le uli Whai leo sina moi muli muli ane ua tau lu Moso oi sili sili le manongi Tino mai lo taofi Mausalino fa amaoni Tu ma pe se io o ileoti Ta la la afio Sāmoa sei atele o e mai vasa na ona o whaapa I atu na marina de I o una aloha o wheo I o Sāmoa lehei mono ua whaapia fia e mata mata no nofo e ole upu mai a ana pe alo whaiva I fia fia ia mata alia toe ata ata e ngawia I sololo tino ia mawai luelo ulu e te ono mea ai tuli mata I o mata I tana Wa'amane ene e auanga Sa'a mamalu o Sāmoa mo o sila sila atu So ia la vale fetu ia la
Ia te au le awa ma le whaaloalo e te wai le nei tu la. Whaatalofa ma whaafeilo ai atuai, pa ia maurunga o le au whaafonga mo le tātu tunuu. Le nei vaenga o le tautua, ma le au nanga le si ufonga o le lo mua. O le nei whaapoponga o le tātou polka lame le nei, au ale si le fia o le mamalu o le au whaafonga. Ia au te fia tele e whaailo atu o le ua maua ia le nei feilo inga. Ia o manisi o tamari ma whailaunga ia e te nane fōi o ofisa sinia. O le malo o New Zealand, ia e moise fōi ia le malo o Sāmoa. Tātu tunuu i Sāmoa, ia e pei o na sila mai mo mai nei, i le tulanga o iai le nei fiafi, ia ma malo fōi whaalorungia, ia lea ua mātou wheilo ai nei, ilu tātou ofisa whaasara lau au tū i nei i pori rua. O lātou ia, o le tamaitai ofisa sinia, mai i le mtanga ruenga, ia po o le ofisa ho i le nei e whaingoina o le komisi o sulwhainga le malo New Zealand. E ngā lue o ia i le ofisa au tū i nei Wellingtone. Ia o ia lea, ia lei i Mikaele, o ma so atu i le tūlea, tā lofa lei, ma lo le langi ma le soifua lau le lei. Ia, whaatalofa a lauano i le nei a fiafi, whaatalofa atu fo i le mamalu o le au whaafonga mai le nei porkalame, ia pa ia ma le lavalo Sāmoa, i ona tūlanga whaalupe, tāpua inga au auna le atua, ia tāpa au ma whale upolu tōwhia, ma le lavalo Sāmoa o mai moa, ma whaafunga mai le porkalame o le laumua, siufonga o le laumua i le nei taimi, ma lo le saifua maua malangi mai i lau hionga. Alo lama. O lo o so atuai i le tu anga vale o lei, i nepa papali. O ia, o se ofisa si nia, mata upu tau i suenga, mai i le ofisa o le komisina o sulwhainga o le tātou malo i Sāmoa. I o le melea, i e fia e whaafeilo i atu, lau sunga nepa, i le nei i tūlao le fiafi, tā lofa lava malo le langi ma. Ia, e toi whaatalofa ati lau sunga lau anu, e ni tūlao le aso, ia whapea fo ile mai moa ma le whaafonga mai o Sāmoa, ia o te aro nei, ia maso se tū o le kelope, ia langi ma. Patai. Ia male sunga ia whangalilo Murphy Siupolu. O ia o le ofisa sinia i le vaenga o suenga whaapitoa i le mtanga luenga lavalea o le ofisa o le komisina o sulwhainga po le ombudsman a Sāmoa. Tā lofa lau talainga whangalilo, malo lava le malanga manuia, tā lofa lava. Ia, so i fōrau lei lau fionga lau wano le nei tū lau le aso. Ia, whātala whatu fōi le whawhonga mana mai mō mai a si o tatua tunu o Sāmoa. I tua fio le nei lau langiro mō mai a whasa launga le si ufonga o lau mua. Ia, whātala whatu i nei tū lau le aso. Marolo soifua, marolo langi ma. Maloha tai. O le nganga ma le autu o le nei wheilo inga. Ona o lātou ai moise lava i suisi nia ia o tātu official sulwhainga mai Sāmoa. O lo awai, i se polkalame o lo whaanga solo nei de tonu le lo mua i Wellingtone. La lea o lo tali mā lo ai, ia le ofisa o le komisina o sulwhainga o le malo New Zealand. Ia mai pei ua maua ai lo lātou a wanoa, ia whaaftai fōi i le ofisa o le komisina o sulwhainga i Wellingtone, a wala mai i a lei i Mikaele, i uwha peo na whaingofio na mau aile nei whailo inga, ia mai o le nganga, ia se i mātou wha talanoa fo i ma whasiri siri atu ia i lātou nei, e tusa o le lātou matāwha ioi, ia matiu te o whea ngai ai. Awa, o le upu moni lava i le whaafonga pa ia le tātou tunu. O le tasi nei o matanga ruenga po o matata, i sea o tātou manino, pe tātou te malama lama lele i ai. Ia po le ato nua le uinga,
o le mtātā nei le mtā fo ioi e lalo o le tausinga ia ma le waainga ale komesina o mea tausul fo inga ia po o le Ombudsman's Office e pei ona wha swafa ai le ngana Peretania ia la lela whapea o le a amata atuia ia lei o ngā lue ai lea mata wha apitoa i nei le lo mua i le tātou ofisa o le komisino sul fo inga i New Zealand nei. Lei em whai on nā mātou sili atu, o le a tonu a, o mai e sau saunoanga, whaafonga mai le tātou tunu u, le a tonu a le mtātā le tau nei o mta upu tau whenga iai mo le komisina o sul fo inga. Whaapatai lawa mo le whaafasiri la wano. I o te iroa le mea mua e fia whai loa le upule o le ombudsman. I e whaapainga tā i ona malama lama i a tangata nuu. I e le ngata i Sāmoa i e whaapea fo i Pasifika. Ono le upu e leo se upu Whaaperetania. O le upu e sau mai atu nuu leo Sweden. O le upu Swedish. Ma o le mafua anga nā lai ona whaia le upu le Swedish. Ona o lātou se atunu sa mua na lātou wha vaina se ofisa whaapea i tutono le lalolangi le awhe varu se lau o iwa. Sa whaapea ona lātou whaatuina i le ofisa le. Ona fo i la lea o wa ai atu i le atunu leo Sweden. E to o tele i o tangata iai ia whaaseai, whaatatau i matanga ruenga malo, ia e le lopo whesuru wha iai. E pe o tu langa nā lai o na lātou whaatuina loa, ia le lātou ombudsman. So o le winga o lea upo le grievance person, o se tangata e mawhai, o na suru wha ia tuai se tangata, be ai se mea le o fia ai. Ia peilana a mata i Sweden. I o New Zealand la se atunu mua i le Pasifika, ma whafo mai o e lopa. Sa lātou whaatuina i do se ofisa lea, ia ai uwa ai atu New Zealand, Palemenia New Zealand, nā taimi le awhe iwa se lau ono lua, 1962. Ia e maa naia i o le model leo whaataita ia le atunu leo Sweden. Ma tātou wa aifoi le atunu leo Sweden, e peo se e numera tasi lawa i mea tau pūlenga le lei. Ona o le tūlanga le sa wa ai lātou, e ne mawhai ona ieni suinga le lei i au nanga le malo, pe a le whaasea tangata. So e peina au mai e lātou, ia whaasea tangata e whai ma mea fo ina e whausia ai au nanga le lei i te tono le lātou malo. Ia o le awheiva se lau ono lua, ia sa whaatuina i dole ofisa i New Zealand nei. Whai ngoa i o le ombudsman, ia a mai lava le ngoa le o le ombudsman ai i le wha maoli i o le kaitiaki ma le tangata, ia po le wha Sāmoa le ofisa o komisino surfa inga. Ia o i nāsa a mata i roa ona iai le ofisa le ma wha abae le ofisa le o le komisino surfa inga i tutono New Zealand. Ia ai mai fo i si atinu o le Pasifika le maanai o le model le wha atino i New Zealand. Ia iai se ofisa e mwhai ona suru wha iai tangata pe a iai ni a lātou me le o maliri e ai au nanga ia po o whai unga whai fo o ia matanga ruenga malo. O le ofisa le o komisina suru wha inga i New Zealand o le ofisa wha apale mene. O le winga o le wha matalanga ia e li poti saoa i le pale mene e le o se ofisa po se matanga ruenga ale malo pe ona ia tatu matanga luenga e masani e lava ia tatu i tangata. O le o se vaenga o le parliament. Officer of Parliament i lona Whaaperetania. Ia e whaapea nā fo te ilo se taimi sau noa ia le tuangane fo i male uso nei. Ia e whaapea nā fo i le tātou atu nui Sāmoa. Ia o mātou ngā ruenga lava la po le mafua anga nā lei ona whaatu wina le Palemenia New Zealand ia le ofisa o komisino surfa inga New Zealand. Ia mawhai ona iai se awa noa e awatu wai ia whaasea po o atu ngā lunga fo i le mamadu o le atu nuu. I au nanga ma whai unga whai o loo a awhia ai la tau o loo whai matanga ruenga le mālo. E pe o le auna tonu lava le nā o mātou ngā ruenga mo le whaamalama ina i le tātou ina ia tātou tangata. E tele nā wā ia mātou ngā ruenga e pe na o le pau leo se au nanga e mātou te sira fiea o ngā mōna ia tātou tangata Sāmoa
ai le ngata i lea tātou Community Pasifika, ia lātou sirafia, e iai le ofisa e mawhai ona suru whai atu iai, pe a whai wa iai se me le o fia ai se matanga luenga, po se ofisa fo ia le matanga luenga ale malo. Malo, lawa sa noa. O le o te mai tau watu i le pepa lea na au mai. Pei fōlinga mai e ono lava i a vaenga au tū, i po main functions. Ole, ofisa o le sulu fo inga tātou i New Zealand, whaina o ia i le vaenga, le wa e sao noa i le vaenga tā ua lea. E sulu fo i atu i e le fia ni whai unga whai e se mtanga luenga po o le alama. Ia au tau. Ia. Ai, o le te mai tau atu, pei e ono i di vaenga au tū lava. O matafa yo e whea ngai mo tō ofisa? Yes, o lele lava la wano. Ia, lea sa o tā ua le au nanga pita sirinta, ua o le sui ina leo ni whaasea al mamado le atunu e whaasanga in matanga luenga po whaala putuputonga le malo. O le isia mātou ngalu au nanga, o le mele ta uino le official information request, a whai wai i nei New Zealand, i e mawhai ona e request ma e whai se matanga luenga e mai po a se ni whamatalanga lai te fia i loa. A whaapea la e le mana o le matanga luenga e mai a te oile official information lea sa e requesting atu i o i fo le ofisa e mawhai ona e a mai ai lau whaasea. O le siwa aingo le mātou a onanga i e whaapea o na mātou wāsia i a whare pui ma immigration centres, mental health facilities, no fuanga i o lo whaapea o na i ai a tātou tangata lo i ai i a whianga tū mau o le mawhauwhau. E mawhai ona mātou wāsia, mai ona o le mafuanga le o le mātou ofisa o lo i ai le malo si anga e mawhai ona wa ai i po olo o whaatino i e New Zealand, le malo New Zealand, i a lātou wai inga i lalo o a whea ngainga o mai, e ona lātou sai nia. So e peo i nai mawhai ona mātou wāsia i a whare pui mental health facility, immigration centres, e mauti noa o lo whaapea ona saunga le mūtangata o lo iai te tonu o ia no fuanga. Malo. O isia mātou ngā ruenga, ia o le vaaya leo ni whaasea e whaasanga de oranga tamariki, le matanga ruenga le e vaaya tamaiti, ia a whaapewa ia ini vaenga i le uwhia ai, ia ainga, ia pole whanau foi, i au nanga le matanga ruenga de oranga tamariki, ia e mawhai foi ona a mai ia lātou whaasea i le mātou ofisa e mawhai ona mātou ai. Ia o le isi mea o le protected disclosure, ia te on whai atu e tere nā wā ia ngā ruenga le ofisa, ia mo se tasi fo i nā ngā ruenga le ofisa Protected Disclosure Act i lalo le tūla whono leo Protected Disclosure. Le mawhai ai a whaapeo se tangata fo i le whai ngā ruenga se ofisa po se kampanyi. Ia o laiva ai atu i eini mea o whaale tonu, pe le o fia fo i le whaatinongo ngā ruenga i te tonu o lato ofisa. Ia e le o mana o e arusa o lato pule o no tūlanga fo i le e matamuli, ia pe fefe fo i te watuli mani ngā ruenga. E mawhaine ona a mai i le whaasea i lalo o mato ofisa, i lalo o tūla whono leo le Protected Disclosure Act, e pui ai i a lato mai tūlanga i e mawhai ona a fia ai, ia awane i ai, ia awane i sai tia, fo inga le PFF mai e le whaasea lea, but they can bring it under i lalo le Protected Disclosure Act. Malo sa noa, ta ua i el vaenga le ua o i ai le sa noa le ai, o te manatu o lea le a whaasu solo atu i el tātou mta upu, ia inai ofisa si nia ia mai le tātou tunu i Sāmoa. Fo i nepa, fo i o loo mai te watu i lau tu whinga o le ofisa si nia au tū o meo sa i li linga. I meo pūlenga le lei, au le Principal Investigating Officer, tāla whea ngai mo pūlenga o ngā ruenga. Ia, mawhai ona whaata mai se tūlanga fo. Ile mōl whaafonga ana si tātou tino i au tiu te whai. Ia, mai se la o e amata fo ioi
Wala te mai tau matu pe toru ia au tu o functions au tu po o matawha i au tu o le tātou ofisa o sulfo inga. Ia ai le leila matau tu ia te oe wha mole mātou whaafsile tua ili nei vai ngol tātou por kalame. Ia, whaftai lava lauano mola ua wanoa. Ia, le ofisa komisina sulfa inga i Sāmoa, ia e peo na tā ua e le uso ia lei. O le ofisa komisina sulfa inga i New Zealand, o le ofisa whapan mene a mata ia. Ia, whapea fo ilale matau ofisa i Sāmoa. Matau fo ia o le ofisa i lalo pan mene o Sāmoa. Ia, o le tausanga le te siva i wa on whatuina lale matau ofisa. Ia, i le taimi na whaatuina le ofisa e tasi lava lan matawha ioi whaatu la whanonga iai. Ngā le vaenga la le pulenga lei. A le lua fesfun matolu. Ia, ina e tō whain malo la ia tausanga. E whaupopo ia isi matawha ioi whaatu la whano e lua. Le lei ia le ofisa o afe tutono ai atatau i Sāmoa, National Human Rights Institution. Ia whapea ia le vaenga susu inga whapitoa. Ia, o le malusi anga lalo ofisa e alai o na whaina nga luenga e lalo lea fwoi vaenga sfulmal valu lana tū la fono. Kom sina su whainga luafe sfulmal tolu. Ia, lea la ia mātou ia le malusi anga e tau lima ina ai maso iso ina ia whaasea e whaasanga nga imtanga luenga whalo tonga le malo. Ini whai unga lea e whaapea e le o talawhea ngai. Ia, e le o sao. Pele o ngā tasi fwoi matu la fono. Au iwe whai unga, ia te eta tau o nā awhiai lava le tangata ia. Ilo na lava human o capacity oe e awhiai oe e le whapeo se whasea sesi, po se mata o po lava vesis tangata, ia ai te o otun matu ofise whao atu. Le ai e tau lava o nā awhiai oe, ila mata upu te whao ina otun matu ofisa. Ia e pe whalanta ua lei, o le main function whaelea o ofisa lai ai, o le so ina o whai unga tau pūlenga. Ia, o le si vaenga o le aunanga le ofisa o a mātonga luenga whalau i loa po engagement i tua i no malalawhanga. Ia whape wholmotu tele i sa la whai, e o la mātou whalau i loa not only i le community, po o tua i ia ai whape fo ia matanga luenga whapatonga malo, e whao oi fo ia whalau i loa le ofisa. O le naunau ta inga lava ina i ele maala malama o tangata no Sāmoa. I le mātou tu la whono man mātou au nanga o iai whainof so soan ele mātou ofisa i a lātou. Ia o le vaenga la, ma le mātou vaenga o aiatatau. O vaenga la le aiatatau o mātou ofisa o lātou na ngaluenga o le una ia o le puipuia lea ma le mataituina lea o aiatatau o tangata soifua i tono Sāmoa. In that o le align ma tu la whonu whaavao malo, international treaties po conventions, ia whaapea fo ia tu la whonu whaaloto i whale o Sāmoa. Le mato vaenga lea. Ia, e pea whalanta ua e tolu ia mato a fo i vaenga au tu. O le esenga la o le vaenga pulenga le lei ma le vaenga susuenga whapitoa. O matanga luenga ia mato te susuina. O le mātou, o le vaenga pulenga di lei, la te susuina o malawa matanga luenga ma whala papatonga malo, a le vaenga o susuenga whapitoa. O la toi susuina ian matanga luenga leo leo, o discipline forces, matanga luenga leo leo, ia o le vaenga Land Transport Authority, o le vaenga o le fuimu, ia whaapea le vaenga Customs and Revenue. Po le esenga po le valo o a mātou vaenga i lua. Ai tutu sa le lei lava a mātou ngā luenga lo whaia, o le soesoina leo a foi. O whasea. Tā ua le vaenga le ua e sauno i ai whawhitai a foi. E mwhai ona e sauno i sina whaata i te inga o i tu a inga o sa ili linga po suenga nei e patino lava i me tau pūlenga. Sina me hol nei mo le sila fia o marona u whaafonga ilim tafa ioi ale ofisa o le komisina. Lai whaftai mau sili e tāua te lef sili. O na isanga tai o tu le ofisa le o malamalama le lei bol mea e mawhai mātonu so ina la tum tau pele ai. Ia o toa inga whaseala e so ina mātou. O le tele lava o le the popular one, te minei, o le whaamalo lo tū mau o tangata mai le ngaluenga. A mai se lava ia tangata i whainga luenga i matanga luenga mwhapatonga malo. O le unfair termination, e whaapea ele o sa o le whaamalo lo tū mau oe. O si vaenga o le vato e unfair suspension, whaapea ele o sa o fo le whaamalo lo le tū mau oe. O si vaenga pe whaitu au e whainga o se whaiunga,
pe le sa o le whainga o se whaiunga, pe whatuai se mata upu, ia o le si fwoi vaenga lea, e tene na o toi whasea, o le whatuai au au nanga, pe whatuai o na tari atum tanga luenga i se mata upu o se tangata, ia o le tele lawanga i tu ainga, a fwoi whasea o atu ai a whai, e watu ia se whasea i le mato ofisa ona i whai la vaenga fo ia i lalo tu la fono, i ma whai mātunso so ina ma le ma whai, e ala mata upu le ma whai ai a o atu, e ilo le mātou le mawhai, le ai e mwhai lawa mātou o nā watu le sif so ani mō oi. Ngātu, ia, whakatai. Ia atono le atu e o mai fo ilwa asolonga i a whaanga solo pel, tātou ngā luenga ma le tal noanga le nei fiafi. Ai se atu i le whtaleinga i a whangalilo Murphy si polu. O ia o le ofisa si nia, o mta upu nei tau isu esuenga sa ililinga whaapitoa a le ofisa o le komisina o sulfa inga o Sāmoa. A fo impa iona e whailo fo ia se tulanga fo ima e sa noa i le mta le whaapitoa i e fo ia lau mta fo ioi te tono o le mta ngā luenga whangalilo, whaamol. Ia, malo whaftaila wano mo le whafsili. Ia te tonu le pe ona whamatali atu e to fine ya nepa le taimi o sola. O le vaenga o suesuenga whapitoa. E nafa mātou ma le suesuena leo mta upo e whaasanga le ofisa o leo. O ia o le vaenga le pulenga o tavale afi. Ia o le tato vaenga le ala customs. Ia a whapea o tele. O mtanga luenga malo lo una ia le whamalo sier tu la fono. O mtanga luenga lana e anga isa o ia le mātou ngā luenga. Ia e peona whailo fo ia nepa le taimi o sola, ia tu langa e au na mātou whatinoa ia le whatinoa ina le suenga. Ia e au peona whamanino mo le silafia le malo tatu atonu. O ale ia le nofoilo au le mai moa ma le whawhongfonga mai le tatu atonu. Ia e le whapea o whasea uma o le taunu atu le ofisa. Ia ona anga isa o lea mo le whatino ino le suenga. Ia o lo ia le ia tula fono ili mataitaina ia le whatino nga fo i o ngaluenga le mātou. Le mātou vaenga. Ia o le memo mua lava tauna o le nta ue ne pale amatanga o le se whai unga whapulenga. O whapea ona e afia ia o ia. Pero wa feel personal capacity. Ia o le tūlanga lana, o lalo la tūlafono. O lo iai au wala e au ona uia mua. Ai e tele i o atu i le ofisa mo lau whasea. E le visia whaina pe whapete su atu le ofisa. Ia mwhaun matotu ina atu ia le whautuanga ia te oi. Ia ma whasino atu ia le au wala tonu e te anga iai. Ina ia tu sai malo tu la fono. Ia ai o so se vasia lava. E te tau ona mua lava ona e toe uia le matanga luenga. O lo o anga ia ila vasia. E au lava ona e toe fesilingia ia le whai unga. Ia pole ase tu langa ua lei ona whatuai le whatino ino lo mta up. La whai pela ma whataita inga. Ia le matou vaenga. Ile matanga luenga o leu. E malo le tunu e anga i atu ono le whasea ia la tumta upua whatuai e suenga, tūlanga whapena, ua lewa o na awe la tumta upu i leo, e le mua tūlawa se tali, ia po la ua uma ia le mata upu, ia ele i tūlongoa ia le tangata le sa whasea, le tanga luenga leo, tūlou ia le matanga luenga se whai ma whatita inga, ia lena whaingofie ona malamalama ia le malo la tunu. Ia, o le tūlanga mōmula vai aona uia e tauna i toi anga i le matanga luenga leo. E tau peona e toi anga i le matanga luenga leo. E toi tulilo. Po le a e amese la tau tali. Po le tūlanga ue iai la mata upu. Ia. Hawha pe mahe al tūlanga na e le whamaria ina o i le whatino ina o ngā luenga leo. Ia, e olo iai fo i le tūtino leo. E nafa lea ma le olo matonga lue whatas. Le vaanga o le Professional Standards Unit. O le tūtino leo e ngawha lea ma le susu e no o whaaloto i whali. O le solia leo a mionga tau aloa le tanga luenga. Ia o i ngāla e toi anga i
ma wha o i lo mta ai te le o mai amato ia a wha pela o mai ala wana ele ai lau ia whai ona e su mai le matou office ona matou tu ina tu lo se ni lo mta ia pe matou te whatino foi le suenga e tu sai foi o le tūlanga o ia le whatino ina o lo mta Malo sao no. Pero se fapula tu le mo ni tu la fia fila. Ta o ia le vanga le o ia le sao no nga fanga li lo ile tu le e maua el tatu o tunu ia se fau tuanga mai lo to ofisa. Ia pe anga ia tu ho ile fa afsiliatu. Ia ma fa ilo atu se mta o pu le fi ai se si pe o mai ta o tu le i lo sao no nga o se vanga ta o ia wa a tonu mui fo yo na lo sa no le il fainga o se tal sanga e po se fa amtalanga le fi o se i pe a fi atu lo to visa ai ta o lo fa longo le ye le ava no le e to te fa tu ina le tu no il me tau fai te pela to fo il officer fa te inga na le fi ia pe manu ai lo na fina nga po le ala ai ole tasium ta opule te maua tu fo il saunanga ane pa ole afia le ilo to ngaluenga ole o tu langa ho io haia te tau anai o tatu tangata o se tasia o vaenga o pitu silio na taua ie pia o na lusi fio o tatu soi fuanga nei ia ole mai tau atu ole maua fo ila vanoa ole na winga e so se mata upu lava ya afia ilo wa ya tau fai na o se vololi atu ta te feilo ai fa mtala la tonu ale sa o mata upu le fa mo le vonga lilo mone ia ma lo fa tai a tonu la o amataina tu ele talio facili ia tonu se tai mi fa popo mai ele to finiane ia e to tonu lava ia o mata upu ia le anga ia fatinonga ngaluenga i tu tino so le officer kom sino so fainga o to tono le loto yo mata upu ia fa o to le officer e fai unga fa pulenga wa fia ile tangata o to tono loto yo mata upu na o lo fi mai le afia o le ia tau le mali ale tangata fainga wenga o le tangata so fu so e mulia i tau no mai el tato va engo o ia tau tutun va enga tutun o ia tau Sāmoa ai o levo na ia ele tatu ia na fata wa vele el tatu ofisa o le fatino ina le o susu enga fa sanga i fa unga fa pulen ia ono ia tau ale tanga soifu o lo to i to tonu le fa unga le fa pu Nela te no lela fa popo tu ele to fine ya ne pa tu sa yo o te fa mani nonga male te fa pula ina la vole ya fa ftai lava mo lo vano ia o le va engol aya tau tu no le matwa tu no ia ele ia o le malo si anga ile so ina on the individual human rights complaints ile taimine a fa yo o tu ise fa sia ile officer ia etitilo la matol fa se apa ilo te mili fa ilo longa I base aspect e ono mo fa ma to no so ane from the vaingo bullying a late but the individual human rights complaints ile yo lan malo si anga le officer so ina pa lava le va le foi ia le matafa yoi ale vaenga le human rights of terminate o le una ia o le pupuia ma le matai tu ina lea o le tau sisinga o le tau sia ina o tula fono ia ele tato malo yes after tonu I really sincerely hope for o fa fonga mai e si fo ele o manino ila le vaenga ta ua o lo tom ta fo yoi a pe ona o ta o ele amtanga o nisi nei o onanga e fa le tele ia si lo fio si o tatu tino ia ai ta ua i o nei ava no o tatu mau ia le fa fonga mai le manu o Sāmoa i Wellington nei i o New Zealand ia po fela fo isi te fa ke lope e mau mai ile nei fa asa le longa mo le o nanga si fonga le lumua ia ma tu de talusia so ani ia le nei ava no fa fonga mai ia le imta mai ta i officer senior
mai le official komsina o sulfa inga I Sāmoa. Ia mo lo silo fia ia o mata upu wha pe nei. O stasi au vaenga tā ua le sa no mo ia lei o le e maua I New Zealand mo latu official au nanga lea e a fi ai ia mene o wha amatalanga fe a vea le le tula fono New Zealand e ta au o le o mea tau wha amatalanga alo ia po wha amatalanga tau o loa Official Information Act e ia mo pui ai le wha o ngā ina ma le fe a vea inga ma le alama e winga I le information ia ai wha amata o nā fo I e la vea ai te tonu o le tautua a le tātou ofisa o sulfa inga I sio tātou tu I Sāmoa whangalilo mo nepa ia le vaenga. Ia, la o tani va vetu lava I le whafsili la wano. Ia le ai, e le oilalo la le maru si anga a le ofisa komsina sulfa inga I Sāmoa. Ia la lea, ia mata upu ia official information. But ile mato o mai ai nei ma mato fatasi ma le officer komsina so fa inga New Zealand lo mato fa long foi and we're learning at the same time mai ile lato foi malo si anga lea ia ato foi le mato I Sāmoa ia ma fa ile ne fa so ani ile fa se ina foi o tula fono le e ma fa tal no ina ia le mata upu le I Sāmoa but ele o ia ele terminei ia na o whaalongolongo I le saunoanga wa leo te mai tau atu na lua tau malanga mai I Wellington e po New Zealand e le I whaatau tō ina I le komisina fau o sulfa inga wa iai le tātu te nuu le fionga I avui ia ai o lau mai tau atu I lana saunoanga I le te I lona whaatau tō ina I le aso ngafua o lo I whaamawhaina le tāua o le sila fia le tātou o tunuu o ngā luenga ma matafa I hoi a le ofisa o le sulfa inga po le komisina o sulfa inga ia au te leilo ia I po le asa lua whaalongona a le mātou whaalongo a tonu ia pe mauti nola o se mea tā ua lea a tonu pe wā o ngā hoi ma wheso ni atu le nei whaatalanoanga I le sanga whaalau teleina o le sila fia ma le malama o le au whaafonga e maisiale tātou tunuu I Sāmoa e winga I le au nanga tāua o lo whea ngai ma lo tō maru. Moni lava la wan o se tasile o ana vatau ale official komsina o sulfa inga o le anga ia tule itua ma whaia ia whaalawiloa ina ia ma whai ona ma waso o tanga wa valata ma nuu ma e kalesia tua I nuu ma lalafanga ina me whai ona o atua ia le wheau ma le tā ua le ngaluenga o lo whaatino ina ele ofisa ia o le amatanga o le masino iuni sa whaapea fo I ona whaatino ia le ngaluenga whaalawiloa ale ofisa le motele se la whai ia mas e whai a o ngā a e kalesia sa whaapea ona nga ia le ngaluenga whaalawiloa lea mise lava ia le patino le tutino le o waia tau lea sa nga ia whaalawiloa le ofisa I a onga ia e kalesia le motele se la whai ona o lo tau sisi lava le tatou ofisa le talafo I lea la wanole o le mea le upolo e le fumo sava ia o le sa whaatino le ngaluenga mo le tasilva yaso ia e ngaluenga whaalawiloa ale ofisa ia e o masina fo I o le masina lava le o yuni sa whaapea fo I ona whaatino ia ngaluenga whaalawiloa le ofisa mo le tasilva yaso whaongaina ia lunga o li tio ma TV ia o lo ua iai fo ia le matou whaalawiloa o lo whaapea ona whaalu I TV I Sāmoa sa whaapea ona whaia ia le matou taalonga le trivial ina ia mawhai lava ona tele ma lau tele ia le o ato le wheau I tua I o tatou tangata ina ia mawhai ona malama ngaluenga ma nafa le official komsino sulfa inga malo sa noa o le a toi foi atu I se taimi se e moi I lei Mikaele o le tātou ofisa I New Zealand
Le au te maua e pe ona ta o fo i amtanga. O nepa fa pe fo i ma whangalilo. O loo i nei i se polkalame ia o loo fa pe ona ngā lunua fa tasi ai ma loutou. Mwhai ona e saunua i la lea polkalame ia pe ona mobile nei fa tasi ngai nei tūla. Ia whakataila wano. Ia pei ona tā ua ia o loo tarimālo le Ofisa Komisino Surfainga i New Zealand nei i Ofisa Komisino Surfainga mai de Pasifika i re ngata i Sāmoa ia o le Cook Islands ia whaapea fo i o Tonga ia ma Thailand ia o nisi o ofisa mai atunuu nei wa Saofia mai de Porkalame re whaapea ona whaatupeina le matanga luenga leo vai whafua New Zealand po le Ministry of Foreign Affairs in New Zealand ia o lo walato langolangoina le Porkalame le whaingoina o le study visit ia e o mai foi ia ofisa ia Komisino Surfainga mai atunuu ia e va ai foi whaatinonga o ngā luenga le Ofisa Komisino Surfainga e re ngata le whaatinonga o ngā luenga ia e mai se ia malosi anga whaatula fono lo whaapea ona lima taita ina ai ia ngā luenga le Ofisa Komisino Surfainga i New Zealand nei o ai pe ona tā ua e le usa fo ia nipa ia e iai ia vaenga o ngā luenga le Ofisa Komisino Surfainga ia e re whaatinoina e Sāmoa nei. Ia ai fo inga luenga po o matafa ioi whaatula fono le Ofisa Komisino Surfainga i New Zealand nei. Ia e rei whaapeo o no o iai le malasi anga whaatula fono a Sāmoa. Pe o le official information in tā ua. Ia o i nei New Zealand nei, ia ele se human rights i te tono al malu si ang whaatula fono le Ofisa Komisina Surfainga New Zealand ona, ia o loo tūtaton, o loo maio i o lava, ia le Human Rights Commission lava, ia New Zealand whaatinoa, ia ngā luenga ia. Ia e pe o valana, o nai valana i ngā luenga whaatinoa, e pe e tasi lava le au nanga i whaapea ona tutusa o mai ia ngā luenga Ofisa Komisina lava larulangi o le tūlanga leo le suesueina o whaasea e whaatatau i matanga luenga ma whaalapatapatonga le malo. So se Komisina o Surfainga lava te aru ia i larulangi atua e tutusa o mai ia le lato au nanga na ono le au nanga na sa lai ona mata le whaatinonga o na whaavai ia o Ofisa i o Komisina Surfainga o le au nanga lea iai lea wano tangata e mawhai o nau atu e watua lātou whaasea e whaatatau i au nanga ma whai unga whai fo'i a matanga luenga malo ua a fia i se tangata ma lona a inga. Ia e peo se malo, haftai. Tari atu nai lau whasiri lau wano nei a fiafi. Haftai tele lava. O le tātou teimi, o le a o whasiri atu. A moia sau whautuanga, ma sau sa noanga fo le mo si tatu o tunu i New Zealand nei Wellington po fe lava i le me tauna fai pe a fia mo se feso soani fo i mai lo to ofisa o fe e nga i manuel tatu o tunu fa mole le sai da vala wano sei do le me mo o le au nanga fuli e le tutongia le au nanga Komisino Surfainga ma e le tutongia o no le ofisa fa palemini o le vaenga rona lua te fia whaamanino i nei mamalo le tata watino. Wau te idoe mamalo le tata watino. Ie te rona matamuli e whai ia se whasea o na tūlanga fo i lea e musu e whaai mai ia matanga luenga ia pe iei le loto fo inga le mawhai o na lātou challenging na te whai unga wa whai e matanga luenga ai o le mātou whautuanga i a tātou tangata nuu ona wawa ai le ofisa i e maua lalo lava le whaonga aina e tangata Pasifika po tangata Sāmoa foi o le au nanga nei pe o le whautuanga i nei a tātou tangata ia ai lava se me te reo fia ai wa e te reo tātou te whea ngai ma matanga luenga le mālo i taimi uma so se matanga luenga IRD, Ministry of Health, Ministry of Education, all these ministries le whea ngai ma tātou yaso uma ai lava ni afo ia ni whai unga whai ua e le fia ai pa ua a fia ai ue ia olo iai ia le au nanga i mawhai ona e au mai ai lau whaasea ia e tutusa lava la le process ma Sāmoa e alu mua lava i ona matanga luenga ai te alatu a mai lava le tali e le whaamali e ina lava ue ia
e loa la ia le ia le ofisa mawhai ona e suru whai mai ai, e a mai ai ia lau whaasea. Ia o te loa vaenga nā so e mawhai ona e wala au mai, i le mātou numera, ia o le o walu se lau, walu o lua, ono o lua, o le mātou numera na e mawhai ona free number, e mawhai ona wala au mai ai, ia e lua mātou ofisa o le ofisa i nei Wellington, which is the national office, ia ma le mātou ofisa fo i Aukilani, ia e mawhai ona whiso tai mai ei fōi, ia e pei o le mātou numera nā, ia e fo le Facebook page, a le ofisa nei, ia o le Ombudsman New Zealand, e mawhai ona e follow ai, e mawhai fōi ona e au mai ai lau whaasea, ia pe te e-maili mai fōi. Ia o te iloa e whai ngō fie lava o lau whaasea, e mawhai ona e tusi mai, ia nā le fie iloa lava i ofisa, po o aile matanga luenga le mālolo o whaatatau, ia i lau whaasea, ia ma o le afo i le whai unga whai po o le action o le ofisa nai te le o fia ai. Ia na whai roa mai lola ia mātou, o ia o mātou te whiso o tai atu lola, ia e whaatatala noa, ia lau mata upu. Ia peifo i o le processor le Sāmoa, a mai e le o se mei lalo o mātou malo si anga, ia mātou whai loa ati a oe maa batu ia te oe, ia le isi fisosoani, whai loa atu, le isi vaenga ma whai ona maua i oe le fisosoani, whaatita inga la, e ai te mea viri mai ia tangata mai latou whasea i kampani o meu i latou piri mōri, piri mōri. Ia e iai lava le komisina lava ia mawhai ona latou wa ai at the Utilities Commission, ia e alu sao ia mata upu whapena a wai o le mātou ia ofisa, ia na o matanga wenga lava le mālo e mātou te anga ia le wa ai o le mātou ofisa. Mālo, tai sa noa. Ia, ona se atua i lola le ia ne pama whangalilo. E le whaafonga le tātou tunu, mai se lawa tātou i Sāmoa. O whea iai le ofisa ia a whea fōi o na o atu le tātou tunu, maua se whailo inga maurua, ia pe a whao le tia i Sāmoa, ia wai ia se mta upu o lo fia mawai se whesoa soani e seisi, ia o whaafonga mai ile nei Port Kalame. Ia, whawhtai lava, the one more silly. Ia, ese lava ia channels an mato officer. E mawhai ona wha o tua ia lau whasea, ia le vanga mua lava, o le mato officer e o le ground, o le floor na lua, o le SNPF Plaza le Savalalo. Le whawsanga i male marketi fōle Savalalo, o i marketi le whotua umoona, i Savalalo la le nupi wha plaza. Ia i fōle mato telefoni, e mawhai ona vili atu wha o tuailam tā upu, e mawhai ona e-maili atu, e i whaila le website a le officer, e i whaila on a website, i whaila le complaint form la iai, e mawhai whailanga o me whaatumu o tuai fo ia lau form, e wha o tuailo whasea, i whaila ia le complaints e-maili a le officer pe a whai e lema whai ona e o atu pe a whai fo i o le e te atu numa mau e fia whao atu samta upu e whaila le complaints e-maili a le officer e whain whao o toilam tā upu o te minei e iai ia ama tum tā upu mai tātā nui i whafu e tunu i whafu o le lato ma tā upu i matanga luenga i Sāmoa ai nau o te mi o toi Sāmoa ta whaonga whao o ina tum tā upu ia e koe fo i anga tātā New Zealand whatari le i ma o se tali ia o le alai ma te correspond la vei lungo i meli ma tangata nei ia la tum tā upu Malo o lelo ia nana toi fon whapi i le whaasoa le to finia ne pai pergunta o tele la vai a wala e fai on fa o to ia la fasea le ofisa ia fa pe fo e le mo fai ona e ma waina ia le email ma lunga le tato website mo le tato watu no o le moto sala fai ia o lo ia tato pusa fasea i ofisa o leo o lo to fula le ofisa o leo ma le pusa fasea o lo ia fai ona e anga ia ne se officer leo la tane ia pe fa pe isa fasea so simtanga luenga malo ia fa ona ia nga ne se officer leo la tane ia fa o foi le fasea ia fesili ia li mata mai tai malo mo le pusa ia na tu elito no la tusi por o fasea foi i simtanga luenga malo ia lo tele lava pergunta o tele lava wala fa o mai fasea malo e nā te whapia tu lava i le mātou a whai o le
e te wala au atu te fia whaasoa i le ngangana Sāmoa. Ia i whuri au am ngangana e mawhai wai. Ia i tangata le ofisa e le New Zealand, eh? Ia i New Zealand nei. Ia e mawhai. Ona tala noa ia tātou tangata e whaangana. Wala tātou ngangana e tala noa. Is le rato mta upolo o fia whaaunina atu. Whawhitai, tā ua i o le vaenga le pe ona Sāmoa i lei. Ia ai maise tātou i New Zealand nei. Ia o lo o fia maua se fiso soani. Po le alawa le mta upu. Ia le la e mawhai a fo i ona tala noa i le tātou ngangana. Pe a iai se me e fia fiso ta iai i le ofisa leo le komisina o sulfo inga. Ia po o le Ombudsman's Office. Ia ai ona o le tātou taimi. Whai alo leo ma sui fo i o le pulenga. Ia maise le tātou ale si whaasa lau nei. O te mole tuai le nganga le whaaftai tele lama i le whaavanoa o tau taimi tā ua. O lo ofea ngai o tau mo polo kalame ia mo mawhitanga tā ua wha le ngā luenga i Wellington nei. Ia mai o le mātou te tāno. Ia alofangia e le li, ia le opea i fo i le lomua. Ia wā ia wha moe moe tā ua. E maise o lua mai le tātou tunu i Sāmoa, whangalilo manepa. Ia manisi o la ufai ngā luenga. Ia maisi fo i tunu o lo tau whaatasi ai. Whaaftai tele lawa lei Mikaele mo le avanoa. Ia o whapeona mawaile nei wheilo inga. O le mātou talitununga, ia tālusia o le ao ngā nei whaatalonoanga. Ia mawaisi na mala maanga. O le tau tele unisi, ia o lo fia silo fia. Ia po le atonu lawa le winga, ia maise oni i tūlanga e wheso soani mai ai. Ia ofisa o le komisina o sulfa inga i New Zealand nei mō tātou, ia maise si o tātou o tunu i Sāmoa. Ia ai mātou te whātou whā, ma vai atu i le sisira mai mō mai, ma le tāpo inga le tātou tunu i le nei vaenga o le tautua le si ufonga o le lau mua whāsoi foia.
Tau te vai le ala le ai se file tangi matau alanga alofa mai Yesu ile ai lava se taimi te le tali mai ai o la taulanga le nei moi Yesu elo matai ia ai ia solelei ia ai ia soloa ia ai ia sole mativa ai mai se so pupunga ia ai ia soloa ia ai imungala ia ai ia solito ia solingunga ia ai ia souma olo finanga lulia etala ilo malo onu utuma tafanga anu e mamao matote to atutuli io matotuliva ma alalanga osana osana iletama imamoe ia solelei ia ai ia soloa ia ai ia sole mativa ai mai se so pupunga ia ai ia soloa solito ia solingunga ia ai ia souma ele não le aso ia ai loa ia ai imeuma O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Wa luas fuluma le hiva minuti o te enei le tu lai se fulma tasi o le whaafifianga nā ma le si ufong malie o le sunga ya vani ato loa. Ia manisi o ana whaatunga faule ua saudunga le teimine nei. Ia mali ngō le pese na vi ia oe. Ia o te whaatalofa ma toi whaafilo e tu le tātou o tinu ni teimi o le tai au maa lola vale sui fomunuia maa lola ngā lulue. Na tolo mafuta mai ia i lungo tātou pengata whailangi o le Facebook, ma le YouTube, i tutonu whainga luenga, ia e maise la wawe taavale, la wawe taxi, o le upa, o le pasi, o le loli, o le ukiliva meli, ia o so se taavale afi lavalo e ngalue nei taimi alo e whaonga mai le tau tuore nei si whonga lau mua, ia e te whaalongolongo mai ai, ia a o e whianga i whiau mga luenga, ia maa lo lava le mafuta mai, ia i manatu o au ngā polo kalame o lo tui nātu, ia e maise o whaafiafianga o pespesenga o musika sui filoi, ia e pe o na ili nei taimi, ia o mo utou ngā luenga o lo whianga ili nei, vaenga o le tai au, mātango fia lava le tau le laumo nei Wellingtone,
ina ua afa tonu lava le tu la sifun maltasi manu ia fuafuanga ale tātou atunu tonu ainga mo ta malawa le tātou matua tausi o lo fa longo mafuta mai ni te mi le tai au ia mai se ila tu lo mai ia nei tātou matua ia ino fuanga tangata matua manga lu ai ia o mo tanga se ngase ia o fale pui ia o fia lava se no fuanga lo fa longo ma fa nga mai le tautua se fonga lo mua ilungo penga te whailangi ia whaafelo i whaatalo whatu. Tato oi musika fa fianga le teimo le tai au ia tautua nā pe a yeisau apoi me te tau le whaele fo mai ia whaataua le vaenga nā mai tau lava o na whaamua wa lava le tausia o lo soi fua malolo ina ia manua whai ngā malanga oi lava le amalanga le nei aso ia le ngata i Sāmoa ia meisa so se atunu o langi le te malanga i te tawhao ai manuia lava whai ngā malanga ia matautua nā fa mua pe sa ngale mu ia wai ile no fo le fo ima tua pe afa pe ona oni se fa na ta fa ia tunu mamau ia me se taimel fa nga malanga ia se vanga na uta unu le tunu ia fa to ata u fi le mula il to ina mal lo matua ia pe a to unu ia fa na o ta fa ia tunu mamau ia po fe lava ia ta to fa na o na o ta fa ia po lava fo fanga lo anga ia tunu mamau ia tautua nao lo ile nofo le se uta mama se utina ia i tulanga pe ona to malanga ai ia me se lava ta faonga ia manga duenga nisi o fa nau nai malanga ona o tulanga inga duenga ia fa mua pe lo saunga le mu i nofoanga ma tunu ia o lo anga ia wanga duenga o le ua to lua se fulu valu minute ona tale o le tula se fulu male lua tars fulu lua pa funga le tatu telefon matala mai Sāmoa musika o le uli ale si fonga la mo woni tole fatalvatu se petel matpula ya talofa uso ya loftele atu ya mo oe ma se wainga ya ukilani pona usifi Australia pira ya fa tele lava le mafuta mai moni fo le yaso ole sunga ya Simeona suena tele lava ya milia fa moana ya Julia uli mai nai i Las Vegas na we Julie ya manuia lava nei aso sapati ate utou ia ayo telefon ini me ayo tona ina i le taimo sapati ate utou ia le va to lei ia tama le va ni aso ia ma usta ile tina le ainga mtamaiti to duas for 1 minute tars for duas si fonga le mo Wellington fa fianga pesanga se filo ni taimo le taiao ia ma lo lava le mafuta mai mania fa nga malanga utou le amalanga i Sāmoa por na fu te fa longo mai Sāmoa le la te pena to malanga mai manuia fo il toyanga i mai atunu o lo au mau fai ngā luenga ai ia mananofo ai. Hey!
Wafianga marisunga aswa Felisa Mikaeli na uto ilua sifuru tolu minuti ona tale ole tula sifuru malilua ya famalo atu le taimi ya famila tuatu ole ua la vatu tale ona ole ua atu le tu mai fafa atu le ofisa fasara lau ia ilumo le au ala stasi o tangata male au maringa puringanu upolua tatou ia o neide aru lapisi lanu sama-sama ya lona winga o le recycle ya ale te vai tu lea ua saurisi sakino lapis ya na ua tau ona sila fia uma tātou ia le toinga lapis ya alu i tono le pini lana sama-sama na whamana tu te pēr nei taimi ia i te iwha ua e sala ai ai mese la le toinga mea voilele na lapata ia mua oe to e luatu lapata ininga lona lua ia whaasala lo oe pe ato e luatu ia lea la o vai atu le usa vali atu ia stase o whai ngalu e ngalu vai ngale le pule ngalu o porurua ia wha solo atu le awala lea le street lea mātou ia lea e voilele lea e luatu ia si tama lea ma su e la pisi ia po a mea le tonu lono winga a wha pe o nai su e atu e le te tau o na tu ia ini la pisi fo i o tau mafa ia po nisi lava vaenga e le mwhai ona recycle ia lono winga e un fa pise se stika i lunga e voilele tau atu ia te oe ia pe la pata iatu ia o na ufa ilo atu nei taimi ia ine te ua voilele ua toi siaki lau la pisi nai mole ava noa pe afa pele ia luatu loli e piki la pisi sama-sama pe afa pele la pisi sama-sama nai alu nei li tou fa itu ia o le na o ia po rua ia e lanu moana ia e lanu sama-sama ia ma le lanu mumu yo lan mumula ya ale pin lan mumu ma tau nei por rua so sto inga la pisa ya ruai ya ole la pisa sama ya pe o to inga la pisa ia mfai ona recycle tingi fangu plastic ya ma me pepa pepa foi le pusa tingi pusa ya vanga na mfai ona recycle ya le la ya lunei ale ua avatu ya ni te ua sala fo le nei so fua ia ona o fata mala ile foi le fafsenga ina la pisi tu lo wan ni tai au ia ona ua tu ona ua vatu le time ia ona ne fe tau ia le mo tatu pese ia ai tu lo mo tanga ale fingal ale poliro si kanso ia ole fa solo atuanga ingata yo tu yo ia tanga talo fingal nga se su la pisi ia masiaki ia le ele o sala ma to lapis le no sa o tama ia sue ia tapung vai lai sa o altu ina lapis ele se mela sala i fua ia pe tu ele stika vole la pata ia oi ia ma fua mai ona o to ngame fo ia o le anga tai fai pe na le la fo iton ia o tu pe alu fo ina tu pe sala oi ia o me fa ngofia no fai na le fa vasenga o la lapis tu loa ia ona le ia se me o mai ia o loli ave lapis ia ele se sau sala e mawai ana fa mna tatu nei taimi mo tatou ia e alu nei lapis ia po so se pito nu ma so se tu malo New Zealand ia vai po afea lu itu lapis ma vai po intu la fono fa pena e wa ma to ai po rua ia to titi ale misi le aso mal tau longo le tatou o nanga nei mal tau tua ia le tatou le tio fa sala lau ia le tatou tunu o misi la to lo mo nei Wellington ma le ma to pito nu po rua ia itulanga uma tau ona mata ituina ia awala foi ia vaenga fa pena pe ona ia la pisi ia mo me opin la pisi ole ua to se fulu iva minuti ona tale ole itula se fulu male lua ia fa otfa fia nga pese fa talvatu ia Pepper Fitness ia manu lava ni ta fa afta tele lava le mafta mai pira le leitele tamal lei na mana ia awole o Australia ia novo peta po el to awal plus na fa ina le ta sanga nei ia malo música fa solo uma fofo ngor chaiao ele punia lava
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ele kalukalua sole lo fefe ile fola fola ale ai ngale au ka fa ole vai ka ele la ko pa le ngau pa o fa alongo ai le fanga la ka o sole kai ngo o ma kuai kala ba ka mano ole anila ole me afrika o ka sa o yai sole a ka sa o ki ba ai le ka malo pe ole sa ai au le lo o ma ko fo ia ma kuale ma wala ba o se ko le se sia ole ko o ku le pa nga ole vai fa ola sorry ma ye lo na ko na o mai ma ua mo wele pai pa fa amle mo fa kana o mai sorry ma ke o mai u ku o le vai o la ka mane nga e ki o le pai pa ai nga wai sorry ma se lo vai la lo pa u wai ma ke fa amalu ru ku wai i ko ai nga u ko mai au ma u o le a ko fo i le ma u o le nga ka mo solonga roi maka ele kangi ile fia ele anga ole kangi sole ele ika o mangai lau le lo maku male ko inga ko la fanga se awe ke pole ele le yo le maku le bele ko sausa kia asa o fila oi le mo fa tu o to le o masau ngale fia lo a lo ko fi kuli ai ai o lo mele le sela sole ele mama I fa ngai fanga mo bingi ile kai ko fi ku o la ka ma muri ai le ai sorry ke o mai o ku o le vai ola ukamale nga eki ole paipa ai nga wai sorry se lo vai la lo pa uai ke fa amalulu ku wai ki o ai nga u ko mai au ma u ole a ko fo i le ma u ole nga ka umo solo sei fai o se fai nga le pela ni ole ai nga ko le le yo le la ko pa au ai se pa ka o sai ai e por kai le vai ai se su e mali e ni me fo ko e li pia e sa ula o e a e ko sai le ne nga kai sai fa solo a ko a wala bangi ko pa si vai se vai yo wai ai okay fine ko si dia ko le me nga ai vai ko pa me o ma wi ko vai ai bye bye sorry ele mama I foi ngai fanga ile kai ko fi ku o la ka muri ai le ai sorry ke o mai u ku o le vai o la ka male nga e ki o le pai pa ai nga wai sorry se lo vai la lo pa u wai ma ke fa amalu ru ku wai ni o ai nga u ko mai au ma u o le a ko fo i le ma u o le ka mo E Pacific Lava mo le pese le na ia vai le pai pala wangau ia to fala ia pai ia o le whamanatu mo tātou mesi tātou Wellington ma Porurua ia o le ala anga i tātou e toni piri o le vai ia tau whai o na whai ma sefe le vai ia le whapera o le whai atu e sefe le vai ia o na aunga tai lea o na alu e whamalu le ai mo le mele to inga pai pavole vai atu lai wa sina ma alu le vai ia tau o na whai ma whaile le ma vai mai e na ia fai ia toi le lei ia male alu le vai ia matele ia male pile te tongi la tau esa ia ai pule ata tau pule a auto ia pule foi ma tau ia toi se fulu minute ona tale o le tu la se fulu male lua ia wa le la me se vita tu por lua ia le la a mata ona tongi ia ta tau pile le vai la tau ia toi fa popo tu ai si pile tongi te mi nei ia a poto o se fe la ia le vai ia ele fuise me la tele isa upiri le vai ia ile masina male masina esa Ele
Whaatalo whātui le nei vaenga o telefou o le si ufonga o le lomua. O le tele o whaalawe lave e osa fo i ai whale o loa ma business la iti e tangata ma whao o li mai i e ona ia whale o loa e manatu le societe o le retail and zed ua mo o mi ai ni pui pui nga malolosi whaale tu la fono ai mai se a mai tangata ua whai malata ua mio le osa fo ia leo whale o loa ma whaoa ma awe wha malosi ai ni o loa atoa mai isi mea tō tino. O loo iei nei luma o le Parliament e Wellington e le tūla whono tau whaofi po o le pili e whaingoina o le Trespass Amendment Bill mai ua iei le whautuanga a le komiti whilwhili o le Parliament ina ia pāsia ia lea teu teunga o le tūla whono a o le i whaata apeina le Parliament o loo iei nei. A whai o le a pāsia le pili o le amawhai loa e kompani ma le au whai o loa o na whaasaina ni tangata mai o lātou whaloloma pisnisi, mai se i lātou e whaia soo ia ni o sa whainga male ngau ia o ni o loa. E lenga te lea, ai o le a whaalua i nai fo i male a whainga o le salatupe mo ia tangata, lea o le a o ai i le lua a whetā la, mai o le a ofo i le toru tau sanga le umi, e mawhai o na sā ai lea tangata, ona to e waia pe tu vai i le tonu se whaloloa o loo whaasa ai wha le tu la whono. Whailo mai e le whaatonu o le Retail and Zed o Carolyn Young e whapea ua maita wina le whaatupula ia pea o le whaawhita hauli le nei. O se whainga ea a fi ai winga Sāmoa ma lamati ai le soifua o tangata whainga aluenga ai moise i lātou e ana pisnisi e pei o whale o loa. Na ia tā ua o se vaenga tele o i lātou e whaia ia winga ma whainga soli tu la whono o tūpulanga te la vau. E masani o na un whale atu i le tonu se whale loa mani a penga e na nai o lātou ofu mo le wha moe moe e oso whaia ai tangata whainga ruenga i le taimi o se oso whainga i whaia. Wa iai se fuafuanga le pūlenga o le ai o Wellington, le Wellington City Council, e whaamuta ai ma vaea i nisi o lana au whainga ruenga o loo iai nei. O le nei fuafuanga e pei ona whailo mai e ono aafi ai la o whainga e tusa male lima se furu o tangata whainga ruenga mai vaenga SS e au fia ai e le vaenga o le tamau ainga ma feso o tainga whapea le Creative Capital o ai mai se le vaenga e wa ia whanua mawhale, whape foi le planning, ato ai ma le vaenga o le siosiobanga po o le environment. Nga whanga sole le vaenga so na te nei, ia wheilo inga ma tangata whainga luenga o vaenga nei e pei ona tā ua e whaatala noi nai lea ma tā upu. Whailo mo iai le whailo tusi lango o le pisa a o Tom Buckley, o le vae ai o nisi tangata whainga luenga i le teimile nei, o le mea muri lea e mana o mia e Wellington ona o le a wha au pōpo atu i le mau vaea ma le to o tele o isi tangata whainga ruenga na wha malo lo lata mai nei mai a lātou ngā ruenga sā iai i le tonu o le lau mua. Nei e tā ua o tangata uma nei e iai o lātou te mai maanga wa a wha apitoa ma e iai o lātou a inga o lo tausi e lātou te mana o mia se tūlanga e sidi atu i le nei taimi o le whaale tonu o le maketi o mea tau ngā luenga. Nei a whaalia foi e manatu le pisa a e le o se taimi tāla whea ngai le nei e to e whaatūlanga i nai i a ngā luenga ma vae ai ni tangata whai ngā luenga ona o lea ua lau manu ia le ono tu whaatasia o pūlenga whaai tū mā loa Wellington i lalo o se pūlenga e tāsi. Ta ua foi le whaidau tusi lango le pisa a o le a wha a waupea o na tū mā losi le pisa a e lango te ngata whai ngā luenga uma o le a fia i le nei fuafuanga a le pūlenga o Wellington. O se lipoti mai se suenga na whaia e le kompania le Deloitte i le tausanga umawae na whaali ai pe tusa ma le toru se lau toru se fulu ua silia tu ai le a whai o tangata whai ngā luenga a le Wellington City Council na i lo le a whainga e te tau o na iai. O le teimi nei, e awhe ono se lau lua se fulu le a whai o le au whai ngā luenga tū mau o loo iai a le pūlenga o le ai o Wellington.
Mai o whautuanga mai le lipoti e pei ona sao nia le Deloitte o lo o whaamamawhai nai e mawhai ona whaasauina le tusa ma le fitu sa furuiwa miliona tā lai le tonu le toru tausanga a le pulenga pe a whai e sao na toi whaatulanga le lei ma fua i ana ngā luenga whai. Sa whaamaunia mai ai e se sui o le City Council o Wellington o lo whaanga solo tala noanga ma te katawhai ngā luenga e tu sai o lea mata upu. Na ia ta ua fōi o le neitulanga o se vaenga o le fuafuanga e whaaititi ai tupe anu a e whaasauina ni whaenga tupe o i le tolus fultasi tesi ma le fitu miliona tā la mai i le tau o ngā luenga whai a le City Council. E au pito i tele le au whainga o tu la whono fau o pāsia whaanatinati e le whainga mālos o whaatasi o iei nei na i lo seisi lava pālemene o New Zealand taru mai le tausanga e lua afe ma le walu. O le etulanga ua atu ngalu ma ua whaapopole na aile tu tele ona e fōringa mai ai ua tau au e mou maalia tu aile a wanoa ma le aia te tau o tangata lo tele e whaalia aini o lātou langona mani manatu ini tu la whono fau e whaatu lai mai e se whainga mālo. O whaamau maunga le pālemene pei ona whaailo mai le wales whaasara laua New Zealand o iloa ai e o mai le aso lua o iulai o le tausanga le nei e tusa ma le sefuru fitu tesi ma le whaapasene le a whaio pili uma po o tu la whono tau whaaofi a le whainga mālo na pāsia ma avea ma tu la whono alo ia i de tonu New Zealand i le ulua i iwa se lau wha se furu aso o le nofo inga le nei ua tau whaio hiu. Sa pāsia uma ia i tu langa whaanatinati i tu tonu o le pālemene e le ilo i nai e le komiti o tu la whono ma e le i maua e fo i male a manoa o le tunu ulau tele sa fia whaalia i aini o lātou manatu manilangona e pei o tu langa masani. Whaeloa mai fo i whaapea e pei o se whainga le nei ua tau wau o le a masani ai i a whainga malo e tūla i mai i le teimi ma le teimi a New Zealand. O le whainga malo fo i taruai e le leiba lātou e se furulima ma le afa pasene o lātou tū la whono na pāsia sa whapea fo i o na whaia i tū langa whaanatinati i tonu o le maota. O le taranoina lea ma pāsia i tū langa e whaananati e pei ona iai māwanoa i le tū la whono le pālemene. Ta awai e le li isa avea mua ma pālemia i stasi o whainga malo ua mawai le leiba o Sir Geoffrey Palmer o le whaongaina e le whainga malo o loo iei nei o tū langa whaanatinati e pāsia ai a lātou tū la whono e le hoa pēr ona ua tele ngā ruenga ma tū la whono e le tau ona pāsia le pālemene. Ai, o se whainga ma se awala e alo fia ai le whaia i ai o sa i ringa ma suenga le komiti whidiwhiria ae whapea ai fo i mawhai tionga ma i tangata lo te leo le tunu o e fia whaalia i ai ni manatu. Peita ai o le tūlanga e te ena e le whainga malo o loo tū nei le foe. I aukilani ua talea ai e se komiti e le pulenga le fuafuanga mo se sitanga i toru pasene i le tongi o sui awai o le komiti whaafoe o le pulenga o le sua vai le water care. O se pepa mai le au whainga luenga sa atu inane i le komiti e whaia tō whinga mai iloina le whaatinonga o ngā luenga na wili idia i le sitia o tiu te whai a tōma mata whaioia le pulenga o le water care ona oni swinga sa whaatinoina taluai nei mai whapea ua ala ngā te tauai i le sitanga mo sui filfili o le komiti whaafoe po le board. E le ngata i lea, ai sa whautua i nai fo i ma se sitanga is 40% i le tongi o sui o le board o le vaenga o whela ua inga a Aukilani, le Auckland Transport, ai whapea i Malaysi whaalapo tonga e ta ua o le Tataki Unlimited. Peita i la sa whailo mai e te ifono le komiti e whaia tō whinga mai loina whaatinonga o ngā ruenga i a Daniel Newman, e le tari e la lātou komiti lea whautuanga ona o le tūlanga le whitau i male mawa e o le sitanga o loo whaatalo sangaina.
Na ia tā ua e moni e te tau na whai, ma si tia te tongi o tangata whai ngā ruenga, ai o le fua o si tanga e pe o na whaatulai mai, ua whai lawa si mawae mai tali tonu le lātou komiti, e le aise awa noe ma whai ai o na talia ngō fie le au te tongi la whonga o Aukilani, ia i tu a ingo si tanga. Fōringa mai la o le ato e taatia le nei ma ta upu, se ia maua se whainu mela e mali lie ma talia ngō fie, e sui a wai o le komiti ai mai se le pulenga le Super City o Aukilani. O la o whaau au pea o na pipisi le tono o New Zealand nei, le wha mai o le flu o manulele po o le bird flu, mai ua whaali ai e sui o le mtanga aluenga o lo whea ngai mo pui puinga o le nei wha mai, e te tau, ona wha masani tangata e soi fua maola wha tasi ma lea wha mai. O se whailo inga i les Australia le komiti o le parlemene ma sui mai le mtanga aluenga o wha atoanga, le MPI, wha pēr le mtanga aluenga o le pui puinga o le sio manga, le talk, na o lātou whaali ai, wa ave nei ia le wha mamafa i le mata i tuwina, wha pēr ai ma le pui puinga o manulele, ato ai fo i malafu moa i te tono o New Zealand, ma ia a fianga o le wha mai. O le wha mai le nei, ma fua mai le vairusi, e wha ingoina o le H5N1, o le bird flu, le ana mua i pipisi ma lipo tia mai le tūlangi i mātua o le kilope, i le tausanga i lua awhe lua se fulu, ai o le la uanga i mai, ma a fia atua i maisi e tunu o le lalolangi, ua masalomia, na o mai i New Zealand, e awala mai i manufele na anga i mai i le ane tātika, ai mai se isi manufele lei ia e whenga soroa i le vā o tunu ma konitine e tau le lalolangi. Whailo mai il te mai tai ofisa o le pui pui ngō wha mai o Mary Van Antle, e wha pēr ua mai ta wina le wha de tele o le pipisi o le wha mai i New Zealand le teimi nei. Mai hui ina e titi i le tūlanga e lamatia ai le so i fua o le tangata, ai o lo whai e tau mwhainga uma, e tau tā o fio fia ai le sara laua tu pēr o le wha mai, ma fia ai isi mea ola i lau whanua, ma tō ngā vāo o New Zealand. E le i aise a fianga o le wha mai le nei, i mea tau wha tau inga, e le wā o New Zealand, ma isi atu nuu i le teimi nei, ma na wha ilo mai le wha tonu langolango o le saunga le mua ti na e tau wha atu anga New Zealand o Stuart Anderson, e fōlinga mai e mana o mia, ona so i fua wha atasi tangata o New Zealand ma le nei wha mai o le flu o manufele lei. E manao ia le patia le New Zealand First, ina ia to tele tangata New Zealand, e maua ni a lātou pepe fau, mai o le a maua se taui mo i lātou ia i le lumanai. O se vaenga leo le folfolanga mai le taitai o le New Zealand First, wawasa mana ia Winston Peters, i se fontanga lea pati sa whaia le ai o masata ni lea susa. Ta uai e wawasa, ua whenga i nei New Zealand ma se tūlanga pau, i le whaitaua whaai o na tangata, mai ua iloa fo i wha mau maunga, le pau o le a whaai o Citizen New Zealand e maua ni pepe whau. Na ia wha mawhai na ai e matua mana o mia lawa tangata New Zealand, ina ia whana whanau mauruora, mai o stasi o wala e mautino ai lea tūlanga, o le whaai titia lea o le tau o le tausinga, ma le whainga o ainga. O le polisi ma le whainga whaamae, mo le fina wina o le palota ia November e pei una polu o misi mai e wawasa ma le New Zealand First e whaingoa ina o le Kiwi Kids Grant. O lea whainga whaamae pei pe a whai e toi a fia le New Zealand First i le tonu o seisi whainga malo o le alato una i ai le te tongi ina lea i urungari i uma o se seleni e lima awhe tā lai le tausanga mo le urua i toru tausanga o se pepe fau, mo le awha inga e to tolu ia ni pepe po ni tamaiti ma se whanau o se urungari i. Whaalia o urungari i e anga waa mo le Paul Kalame, e te tau o na sitseni le tasi o la ua, ma whai ngā ruenga fo i leisi, ma a whai e taunu u, na tā ua le teitai o le New Zealand First, o le nei Paul Kalame, o le a whaafoe ma pūle mai e le mta ngā ruenga o la fonga, le IRD. Na ia wha mawhainai o le nganga au tū, e na ia mawhaia na CTI le fua o pepe fau e whananau mai le tonu o le tunu u
nai lo le tūlanga o lo o iai i le taimi nei. Whaalia fo'i, alo ia i le New Zealand First i lea whilo inga i Maistone, le toe a vea ai o le li o Ron Mark, ma o la tu sui tau vai le pālota le tu malo le Wairarapa. O le nei li e pe ona sile fia sa avea mua fo'i ma fo'i pule o le New Zealand First, mai o stasi sa avea ma minsta o le pui nga, e le whainga malo na taita ia e le Labour. Ua whale pui se li i le ai o tā ranga, ina ua whaamania le whaamisinonga, i a lona anga le anga, ma lona whaatabala, i le wainga o lona tina e walu sa furulua tau sanga le so i fua. O le nei tangata, o ia e na te waia ma tau sia i a lona tina ma tua le nei, a iai se taimi sa tula i ma iai se whaale tonu, ina ua ia le amana ia ina le tau wala awane le lo matua, mo se fiso swani, a o ta oto ai o ia i le fola o le potu malo lo le fale, mo le umi e se furuma le whaai tu la. Whaalia i luma le whaamsinonga i leo, sa mana o le tinale nei, e a ngā i le nei li i o la tua oi mo se fiso swani, ai na musu, e le ngata i na musu, ai sa ia se ia ho i le wai o le telefoni, ma ta pē ma le wifi, ma le ma whai ai le olo matua o na emaili la na tamateine mo se viso soani. Se furu whale lei tu la le umi o taati ti ai le neiti nā matua i le whola o le whale, o a fiu tau wala awane le ali i le nei, se ia o ai i na mauatu i ai se tasi o na granddaughters, na alu i ai siaki pe ai se a ua le talia ne ai le olo matua i fese o ta inga na whai i ai, whaali ai leo, sa iai i se tu langa ti ngā ina le nei tina matua i le taimi na mawai o ia, ma a wina tu ai motongo fitinga i le whale mai. Te le ni manu anga sa a fi ai lo na tua, ma i se o na lima, ma vai, whapea ma le whantawhata, ma e tasi le vai aso a toa na tau fi ai le whale mai. Whaamau ni ai le whaamisnonga i tauranga le sori tu la fono, o le nei li i le whaatamala, a toa ma leanga i lona tina, mai ua whaasalaina i le whale pui mo le umi e tolu tausanga. O lo tau fia le whaailo ina mai o lona ingoa, ona o whaai te tenga i le ono i loa ai hoi o le suafo o le tina matua le nei e valus fulua tausanga o lo o fia ai i le amata opu. E lima tesi ma le lua le malosi e se mafui e sa lului na i le nuu o te anao, ai whaato atasi le vai aso, talu ona whaamawina leisi mafui e lima tesi ma leiva le malosi. O le mafui e lei le waudia le stona ina te nei, sa o ngā te tonu e tu sa 2.5 kilomita le mamao i mātu sifo o lea a ai i le motu i saute. Mai na whailo mai le vaenga o sa i le linga tau mafui e le tionet, pe tu sa ma le se lau ma le 2 kilomita le loloto le mafui i le manava o le ele. O unua i li poti na ilo ai, e sili atu i le afe fase lau la wha ingo tangata i le motu i saute, na o la tu wha alongo ina le ngā lulu le lau ele le taimi o le nei mafui ai le i aini li poti e tu sa i uni mea na ono wha aleanga ina ai. O le aso, luis furu lima o iulai, le asa wha mau ina ai le mafui e lima te si maleiva le malosi, tu sa i fase furu kilomita i mātu o le nuu lava le nei o te nao. Le ana wha iai ma se la pata inga Mose tsunami i le talawhatai si fopo le West Coast, peita ai sa vave ona toi wha alea o ngā ina. Ai o le Polas foreile le fo ina wha mau ina i leisi mafui e wha te si maleono lona malosi, sa luluina ai lau whanua, o le vaenga pito i lalo le motu i mātu, whapema vaenga pito i lunga o le motu i saute, pe tusa o le iwa minute te aide se fultasi i le pō, na o ngā te tonu le mafui i mātu sifo o le ai o Parirua i le loloto e tolu sifuru walu kilomita, mai sili atu i le walu afe iwa se laula whaai o tangata, na lipo tia mailo lātou whaalongo ina o le lulu o le mafui Whailo mai le Lisa e nisi o Jonathan Hansen o le ofisa o le Geonet, o New Zealand voia e masani o na tele mafui e la iti e o i le lima ia le malosi e iai, e lulu ina ai se tausanga e tasi, peita ai na ia ta ua
e fau le so ni mafui e ua lata i le ono le malolosi i le tonu o le masina e tasi. Na maliu se tangata ina ua taia i se ta vale le nuu o whanga nui, fa ilo mai e leo na tupu le wha lave i le mga ala e so ta iai le Roger Street ma le Puriri Street i le pita nuu o Gonville e tusa o le afo le valu i le po le sto nai o le na maliwai na umai lava lo no le mena tupu ai le wha lave o lo o wha awau pe iai sa ili ngā leo i le taimi nei. I tā longa, ua manu malo le Silver Ferns a New Zealand i le pine auro i ne tipolo o tā longa malo le taupulenga i Glasgow. Ina ua malo i le lata suenga fusi, ma le au malo si a Jamaica i le waweaona le i la, i ai e 5 i le wha se fulu ma le valu. O se fuluono tausanga wha ato e malo le nei o le Silver Ferns i le pine auro o tā longa nei le Commonwealth. O le nei manu malo o se laasanga tā ua lea mo le Silver Ferns i se taimi ua silio na tele ai whainga tā ma whaafi tā uli ua whea ngai ma le tā longa neti polo i New Zealand. E pei ona si sila mamai mo i ai sa le leile whaatino ina o le au o le polkalame ma le fuafuanga whaataatia mo le lātou tā longa le nei. Mai o le whaalua ai leo na whaia ina ai i le au nei a Jamaica i le Silver Ferns i ta'alonga ia i si kōti lani. O lo ngata mai ta'alonga le taupulenga le tausanga i lua awhis fulwha o na su e fusi i le Silver Ferns ma i le tonu a so hiva e fitu o la tau ta'alonga sa whenga iai i Glasgow ma ua manu malo pa sa manu malo umai e le i whaia ina. E whai le sua ngā fusi nei ua toe toa se fulu tasi le au ina ua whaamanu o lia le tamaita e ngoia Catherine Hall i le ta'alonga ma Wales i le aso tofi. Ai sa le i whaia se swinga e le tamaita i whaia onga ia Dame Nolin na taurua i le au e tofitu ia na amata i le ta'alonga o le semi-final na mā loa i a Engelani. O le au o Jamaica na o i le final ina ua whaia ina ai le au o le taimane a Ausitalia i le la semi-final. O le luafe se fulu i ta'alonga le taupulenga ia sa whaia i New Delhi i Nitia o lo ngata mai ai le pine auro le Silver Ferns a New Zealand. Ai o le pine apa me mea o ta'alonga nei i Glasgow ua maua e Ausitalia lea na malo i le la ta'alonga ma Engelani i ai ono valu i le 50. Ua whaapaleina se tamai tai o le au whai pele a tu valu i le pine apa me mea e ui ina e lei malo i a sana fusuanga i le ta'alonga nei a taupulenga i si kōti lani. O le tamai tai e ngo i a tā rona tā whaki e luas furu tau sanga le mutua na ia maua le pine apa me mea i le panga o le 5 kilo e ui ina whaia ina i lana fusuanga i tāsi ma le tamai tai mai i Nitia. E na o le toa 5 i a tamai tai sa tau vā i le panga le nei o le 5 kilo mai o le se ina whaia na mawai le avanoa o le tu valu le nei e alu saawai i le vaenga o le semi-final. Mai peila o na ta ua eui ina whaia ina o ia i le initia ai taruai o ia sa mbai mai na alu sao i le semi-final sa mauti noa i lava e na te maua le pine apa me mea e tu sa lava pe whaia ina. Whailo mai e whapea o se pine mua le nei ua maua ale atu motu o tu valu mai ni ta'alonga malo o le taupulenga. Mai o se tūlanga ua i longa na whaafia na i le tāpua inga le fo i atunu ula i titi o le Pasifika. Mai ua whaamtaleina o se laasanga tā ua i lona tala whaasolopito i mea tau ta'alonga whaalewa o malo. Ai ele o se teimi mua le o tūpua i se mea whapea i ta'alonga nei le Commonwealth. O isi ta'alonga sa whai le Gold Coast o Australia i le luafis furvalu, na mawai le tamaita i Australia ingo i a Tyler Robertson i le pine apa me mea i le panga o le flyweight e ui ina whaia ina i lana ia fo i fusu angai ta si sa tau wahai. I le vaenga lama whai pelenga tamaita i o fiti i a leisi atunu o le Pasifika na maua le lātou pine apa me mea i ta alonga i si kōti lani o le panga o le 5 kilo
na pine apa me aile te mai ta ingo ia Jasmine tau naka kama ina ua whai ina i le vaenga o le semi-final i le te mai ta i mai a Ialani na o la whai pele ai. Tu la fono whai pelenga a whai ina stasi mai le semi-final o le noinga e tau whai maua uma e la ua na whai ina i a pine apa me mea ai sue e i la ua na malo le auro ma le pine si liva. O apa mea i e lua, wa oai i le valu la wha inga o pine a au ta alo uma a tunu o le Pasifika i ta alonga nei Glasgow. O Sāmoa e tasi le pine auro tasi le pine siliva, o Fiji e tasi le pine auro tasi le pine apa mea, ai o tu varu mo Papua New Guinea ta i tasi pine apa mea, ai o Nauru e lua ala tau pine apa mea. O le whai unga le nao tala whau. O te fia toi whaatalo whātu le amatango le neiva yaso lo tātua tunuu, i le toi whaawa wino le whaapopongo tala whau mai Sāmoa nisi o meo lo tutupuai, usi mai le whaafonga. Waloa ia nei o na whonga ina le fionga le titai o le atunuu le fionga le pālemia, le whaatau nu wina o se tasi o navatau na folfoleine teimi o le whainga pālota, o le mauai le tangata whau o ni whaamnianga tau se leni, e fesoa swani ili tena mo le tau singa, ma wha solo atua i lona soi whanga tuputupuae, e vai ina i eini wha amnianga pe o na sau no i eile fionga te ta o lea tunu, ma toi wha amanino i lana fōna sanga. Lea ua umana wha tulanga se teimi muli na wha solo leo pol kalame. Ufuanga wha tātia le tātou malo pe o na fōna sia, wha nau lo le pepe fau, lua se lau tā la, e avatu i le lima o le tina e ona le pepe. A wā le tau singa e a mata ilo na soifua mō le saonga le mū, soifua mā lolo ina, a oa onga, tau mafa, pui puinga, mea uma, e pui ai le soifua ma le ola o le pepe fau lea, ina ia ola soifua mā lolo ina. Ona tau si lo leo le tamatiti lea, mō le tolu tau sanga. Whanau mai, tau na whai pepa whanau. Tau na siaki fo mai whai tui. Ta pena le soifua malolo ina ia mauti no le lei. O lo a puti le vainga o le pepele nei. Ina ia manuia. A mai alo le tūlanga lewa. Tau nu uma fuanga o whainga whawai. Ona tau si lo leo le pepelea e mauala na se leni se lauta la. I masina uma se ia o le tolu tausang. Le fionga te tai o le tuna o le fionga le pānemia, la aure le male tua polata i Valfosi Schmidt. O atu ngalunga le mtanga luenga o leo i ana lapta inga wha la wilo masani, o aso wha apitoa e wha ilunga ina lo tātua tunu, e pe foi o ne yeita penanga le vaiaso nei le anga i atu i le whamana tuina, o le whaata waina o le tupao ta mai te tonu a inga, ona o le tele o iaso wha apitoa, e whamana tuina lawa i ta maa i le awa malosi, ma o nisi i o tūlanga o loa ria e mai ei ni whaafita hauli, pa o ni whaalawe lawe le maalofia, ma mao mau fo i niso i fua. E se mai i le wha ai unga le vaiaso, e lua maliwa ripo tia mtanga luenga o leo wanga i ne Yesu e suenga. O le tāmirisanga la kapisa whaatautai e lea so tō nai, na maliu mai ai se tasi o tamata alo, e whapea foi o ia o se tasi o sui o le asosia lau whalia lea tunu, tūlanga o tālonga la kapi. O whamtarangan tu ina mai nisi sa mai mua ina lea tālonga i le aso tō nai, na wha o lima iei nisi ma maliwe lava, i le malaya la kalapua vaiala. Wa wala au mtanga luenga o leo le mamalu lea tunu i la tau sa mai mua ina lea tālonga, pe a whai o iei ni ata video no lato po ina le te mintu lai mai ili wha avilave, ina ia tui nane le mtanga luenga o leo, e vesoa soani isu enga o lo whaanga solo i lea mta opo. A o le tae o la vo lea sasa lea sona nafi,
Na whaao o ne leo fisa mtanga luenga o leo. Le maliu o se talavau e lusa fultau sanga le matua. O lo masalo mia ai le whao ngai na se ta maono se fumaleono tau sanga le matua o le soifua. O se la au malosi na foi o na maliu le talavau. Ai o lo wha manu o lia leisi talavau lusa fultasi tau sanga le matua. Mai o lo tau fia nei le mautanga ngasi ulu mtotua e tau mawhai i eitong fitinga. Mai wai lalo neo le waa ainga le tanga luenga leo le ta maono se fuluon tau sanga le matua. A to ai malo latu tau fio le lau malosi e le i resi talai na foi. O lo wha waupe su enga i lea foi mata opu de maafu angan tu lai ma yeile nei wha lave, ma o se tasi foi lea mata opu o mali wai se isi, o tālu sanga tuele mtanga rengo leo ili malo lea tunu, e meise no whangan tu lai ma yeile wha lave, e nei i wha afso ta iana mtanga rengo leo, ma tu i nani ni wha amtalanga e fso haswani, i su enga mtanga wenga. O se awa no mo mori e foi wha mai senga mtanga rengo leo, e le aingo le ua maliu, ma te talo atua ina ia maua pele o na sai, ai tati atu mtanga rengo leo ina ia tau sia le file mu, ma whaatino lava ai inga masani le tula, fono. Mai on yatu ngalunga foi le mtanga rengo leo ile neiva yaso, anga yatu le whai unga le yaso le wha amna tuino le aso wha apitoa ta maa, ono le so ona tau mafa le ava malosi, ai pe a whai foi e whao popoatu ma le whaonga ino whala au wha saina, o lona winga, e ono toe tu lai me foi nisi wha lave wha penei, wa sidi o na le mana o mia no tātua tenu, ai wha penai te tono a inga. O se pepo whamtalanga mele official kabineta malpana mia, wa tali ma wha manino mai eise tasio mata opo, le wau pea nei lunga o penga ta wha ilangi, wa wha iloa ai le tau e lua se lau tol se fulta la, mo wha leo o iu fausia nil malai fatu i songi, wa na o se tau sa fofoina, ai lei pasi e ina, mo ni wha moe ngau ai ngā lātou te fia wha o ngā ina, e pei o le wha mana tuino se aso soi fua manisi. O se vaengo le pepo wha mtalanga lo tā wai, o le fausi e ino ia whale sa moe le malai fatu. O se vaengo le sisile mamao le komiti o tā pinango le tuto o tasi lua filus fulmaleono. O lo te tei fono le fionga te tai o le atunu, la au le male topola te va fosi Schmidt, e na ia maua se no whanga e mapu mamalo loa i ainga, pe whaasa vili fo ile malu o le talawhatai o le taulanga i a pia, ma ua mai o na whaasa la wina whalau e tele lunga o penga ta wha ilangi alemtanga ruenga le malo, na whausia mo tangata lau tele o ainga po ni whaalapo putonga, e ka le sia o a onga pisi nisi manisi whaalapo putonga uma, o fuafua ni a lātou wha moe moenga wha pitoa, lātou te wha o ngā tasi na uma ia whale Sāmoa, ma ua whautua i nei lea tanu, e na ia whaafso ta i sao le mtanga luenga o ta longa, ma la ngā oa mo le soi fuafia fio tangata, e whaatala noi nei, ai a ingo le wha o ngā ina o le neino whanga. O tala fawia, whaamanuia le tue fuafanga a matala neva yaso lo tātou tanu, wha soi fuia.
mai i le musika Whaangai o i musele o vai malima Ba ai sau panga i tamau le lau so oi E te malie ato atoa i siana minoi E te malie ato atoa i siana minoi O Felisa Mikael en whawhia whianga nei teimi o leo uli o whianga i lea tinu i tau mawhtanga o taringa asua ma malo longa le nei vaenga o le aso ia awa o lea ua te le afaris fulurua lela o saul varea tu tātou le tūlai tasi i lea uli ina ua toi lua se fulu ma le 2 minute o na tālea o le tūlai tasi tāle tasi o na whamai ena fwile o le tātou o nanga ma le tautua i lunga le ala leo pe o na utou whaafafonga mai ai mwhaalongolonga mai lau le tio le tasi o no tesi ma le tasi whaamo ia le sifonga la mua po le Sāmoa Capital Radio ia ai pe ona matani ia songa fua mastofi ia o le tūrai tasi ia e tuina atu i tātou whaasalaunga i Sāmoa i le ofisa i lalawaia e whaawina mai ai se i pa ia le tūrai tolu ia le taimi ma nei a lava le sulu matangofi le la mai lava le tae au ia io o ma le taimi nei o ka sulu matangofi o fitau i le mau fuafuanga o le nasa le whatanuina o fuafuanga le whaingol vai aso ia o le taimi ane o le whataunu o le ma nei le tau ma whanawhana fo i le tau tūlanga lo ia so ia ai natu na ua tahari sua fo i o mai fo i tau mawhtanga na i matua tausi ia ele ngata i te tonu o mautanga ngase ia mawhale mai o i la tau o lo whaata o toli ai ele ngata i mātua mawhanau ia ai maise fo i o le tātou watinu ia o no whanga tangata mātua ia sala fo i ua mai fo i o lo ata i tau singa ma tau mawhtanga tonu ainga ia e fatalo fatu ia i la tolo ma futa mai e mesi la tolo ai nei o tatu mtu tausi o la tolo fa upenga luenga manuela lava le fa uino nga luenga le nei aso malo le onsai nga luenga mata o le o tatu i le aso lon tolo le masina o kuso o le tatu fo lango lua fe lua se ful male ono po le masina lon valu o america la to sapati nei ia manuela lava ia sauni nga loto toyo to na i le nei aso ia te uto ia america Samoa Hawaii ma male malo tele o america ia whatalavatu le sunga te tu ave Sarah, Kevin Swoka, manuia lava le nei a uri whaftai lava le mawhata mai, wharitua, ia saulanga, ia manuia lava le nei a uri sau, ia ngā luenga o lo whenga iai. Ia alea la, watu pēr whawhia whianga i lo to televistatu teimi leo to e 2 minute o na tāle o le tasi, ia o na tātou whamawai lea mō le nei ase, a o lona winga. To tele nai fia mana o mia lava ni whawhia whianga pēsipsenga nei teimi, ia o wha o pēr lato ngā ruenga, ia se i watu whaasilanga rea, i o na au e tire o tātou pese se i pa ia le tūlai tasi. Manuel nei a uli tātou atunu. Manu malo se pepa tala oloa mo au whaatau le back and same po le New World. Pe utu fua fo e lau ta vale le papo le pipi. O wha manu yanga nei, pe e manu malo mai se se i le teaching cell i a safari le taitasi. A lafo sau top up tolus furu tala pe sili atu e maua lo ua vano le sei. E wha pena fo i pe a lafo sau se le ni e tolus e lau tala ni usila pe sili atu i Samoa i le mai casual teaching cell le wha anga i le ClickX. E 5 wha ilonga ta i se lau tala shopping vouchers, ma le 5 petrol vouchers sa i se lautala o le ase ina ia sofawai le taitasi. E iai ngā ole nei whaapitoa. Sekia, did you sell? Seki lava oilo ne whamoe moe O te fia whatasi moe Ia so mo te toe Ia whai se ta whanau Mai e tō tele nau nau Sei tau mai pesa o lo ma fau fau Seki lava oilo ne whamoe moe O te fia whatasi moe Ia so mo te toe Ia whai se ta whanau Mai e tō tele nau nau Sei tau mai pesa o lo ma fau fau No wai wai se vale mai Ua tau le tola mai Ua tau male alo ulu I au ti whinga ua whai Se te mai tai e Se whātangi mai e O le whisili fia malama lama Po ua whai sau ama Ua seki lava oilo ne whamoe moe O te fia whatasi moe Ia so mo te toe Ia whai se ta whanau Mai e tō tele nau nau
Whenua I mala kukupe Andau sienga bana Whika ui ai fo le la le le au fafonga E lasi nau wa ai e pia oe le wa mau E wa ai lo faku le wa waku Vai se me ke wai vai fo I mafu Vea ku I love you ai alo le kupula A waku so kupe vai le babe fia ola A waula Seki lava oi lo ne whanoi moi O te fia fantasi moi Ia so mau te toi Ia whai se tau whanau Mai e tō tele nau nau Se tau mai pesao Lou ma whau whau Se sui se whai mai O ai I oi se pele ai Ua ole lo le sao Ma lou ma sano sano Tau tino mai lo O ai ai lo lo toa toa Nei o fatali tali Ai ua maua sau tama palangi Ua se ki lava oi lo ne whamoi moi O te fia fantasi moi Ia so mo te toi Ia whai se tau whanau Mai e tō tele nau nau Se tau mai pesao Lo ma whau whau O fetu e se malelangi e mama E o so pele la I lo no fo polonga Le akala si meo ni fo pu Lo o so solo fea o se kengalu Fea ku foi baby e mangumi mai fela Si kweli palengi ai ka leve pilikaki Se ki lava o e fa o popo le ma Ko e se fia poko ngai lo ale le sao A waula Seki lava oi lo ne whamoi moi O te fia fantasi moi Ia so mo te toi Ia whai se tau whanau Mai e tō tele nau nau Se tau mai pesao Lo ma whau whau Seki lava oi lo ne whamoi moi O te fia fantasi moi Ia so mo te toi Ia whai se tau whanau Mai e tō tele nau nau Se tau mai pesao Lo ma whau whau Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo auli si ufofonga o le laumua. Solo, solo, ta, bayo, solo pa, manamo aulele. Awe la tayala, awe si umbo, va per masi papa. Solo, solo, ta, bayo, solo pa, manamo aulele. Awe la tayala, awe si umbo, va per masi papa. A e fia I loa ngai yo piko ngu Asi asi mai si o mako ngu A fia ai le kau fia mali e koa kaula papa A fia ai le lako kama Le alo ali I kupo le sava Uso ali I ka ua Mai ngau I au Alala ka I sa le ukongi o le lima makua Fale upo pe vau ko finga Luko style wa pe pesa masiva Solo, solo, ta, bayo, solo pa Manamo aulele Awe la tayala, awe si umbo, va per masi papa. Solo, solo, ta, bayo, solo pa, manamo aulele. Awe la tayala, awe si umbo, va per masi papa. Pai pai ke le kua ma akua fale loa Le uka fe ua fale limu lalo asi Tuki vangu ma le pa ia lasi lasi o tama Fina ma le awa luma a I oe o nganga ai malo si la fia so le fiku fale sa Welcome to mangu ai le loa eva
papa. Le siu fong maria le sunga ia taufifa o Sofia ma le pese ia o le tuio au tafa ia ele ia se tu i tātou au tafa na o tangata lo fa maoni a tātou ia ona fasili lea o ia tangata ia
o lau whanau, ia o mātua, ia mātua o mātua, ia malau ainga uma o uso mautu whawhine, ia o au ia isi o le alofa mo, e fo lele ia o mafua ona lata atu ia te oe ona o me maua mai a oe, ia a tupuni pefea, ia ele ia se te pula nei tono le whale mai, ia fo lele la i ina masina e pula le whapeana o lau tamama lau tina, mo uso mautu whawhine, ia na Sāmoa, whamalulu atu ki tātou unanga wa whamai ina le tātou tautua le nei aso nunga le ala leo, whaftai tere atu sa o le tātou maftanga le nei aso, mai la vai le tae ona le la, ia se ia pa ia mani nei taimi o whamai na i le tātou unanga ma le tautua, ale si whaunga lau mua. Whamalulu atu fo ia ua sala fo i se mangangana ma le sunga le iau e atu fuelo mangalu atu, ia nei taimi ia, pa mangalo so mawha le tonu, ia manuia lava ngā luenga o lo tutoe, ma le toeanga ia to le atinu le tura tasi ngā luenga, ia whaawina o le nei a fiafi ma le nei a oli, ia manuia fo ia sauni ngā lotu tutoe, inisi o atinu o le sāpati le nei po le asa, ia whaamanuia tere lava le atua le tātou atinu, tātou to e whaila i le aso atai au le tai masani, ia e whaasoi fua ia, Sāmoa whaamanuia le atua,